반갑습니다. Mucho gusto. 제가 이 옷을 좋아합니다. Me gusta mucho esta ropa. 지난번에 왔을 때 우리 벨무데스 목사님이 선물해 주신 옷이에요. La vez pasada que vino el pastor Bermúdez me la regaló. 일부러 이 옷 입고 나왔습니다. Entonces por eso es que me puse esta ropa. 여러분들은 지금 실제로 복음을 알고 말씀 운동을 하고 계신 분들입니다. Ustedes son personas que conocen el Evangelio y que están haciendo el movimiento de la palabra. 그래서 이제 서러운 얘기하지 않고 좀 깊이 있게 말씀을 좀 나누기를 원합니다. Por lo tanto, no vamos a hablar de introducciones, sino hablar de más profundas cosas. 여러분 생각해 보세요. 콜롬비아도 축구를 잘하잖아요. Piénselo bien, Colombia es muy bueno en jugar el fútbol. 축구를 잘하는 거하고 한 나라의 축구 감독인 거하고는 다릅니다. El jugar bien al fútbol y el ser, digamos, el entrenador de todo un país para el fútbol es diferente. 분명히 다르겠죠. Es claramente diferente. 공을 좀 차는 아이들한테 가르치는 거하고 각 나라의 감독들을 모아놓고 가르치는 거하고 다르겠죠. El enseñarle a un par de personas a jugar bien, a unos niños a jugar bien, a entrenar a esos directores de los equipos es diferente. 지금 저희는 그런 입장입니다. 각 나라의 정말 축구 감독들만 모아놓고 이제 중요한 얘기를 하는 거와 마찬가지의 시간입니다. Y entonces estamos en un tiempo en lo mismo, que verdaderamente estamos llevando a esos entrenadores de cada país, de cada equipo y se está compartiendo con ellos. 조그만 기술 하나 배우는데 여러분 생각을 이렇게 거기에 집중하지 마시고 Por favor, no se enfoquen en aprender una pequeña habilidad o algo pequeño, 큰 그림을 가지셔야 돼요. sino espero que tengan la imagen grande. 성경 전체의 큰 그림을 가지고 이 안에서 우리가 이 그림을 가지고 있구나 이렇게 깨달아져야지 올인할 수 있고 Y debemos de percatarnos, nosotros estamos en este gran panorama de la Biblia y nosotros estamos en esto y esto es lo que está ocurriendo, así 또 podemos 앞으로 ver todo. 연결될 많은 제자들을 제대로 세울 수가 있습니다. Y así podemos levantar los discípulos que se van a levantar de la manera 오늘 correcta. 오전에는 그 그림에 대한 얘기를 하겠습니다. Entonces hoy en la mañana vamos a hablar de este gran panorama, 성경의 복음, de lo que es el Evangelio de la 그 다음에 Biblia 당대 세계복음화 약속, y la promesa de la evangelización mundial en nuestros 그리고 días 성경의 전도 y también el evangelismo de la 이 Biblia. 세 가지를 얘기할 겁니다. Vamos a hablar de esos tres 그냥 puntos. 방법이 아니고 한꺼번에 딱 들어와야 돼요. Y no es un método, sino que esos tres tienen que venir a nosotros de una vez. 이 큰 그림이 들어오고 나서 오늘 오후부터는 아주 구체적인 얘기들을 3일 동안 할 겁니다. Y después de tener ese gran panorama de la tarde, vamos a hablar de cosas más específicas durante los 3 días. 저희가 이번 스케줄은 9개 나라 순회를 하는데요. Nosotros recorremos como 9 países en este recorrido. 엊그제 니카라가 있었고 Y estábamos ayer en 그 Nicaragua. 전에 쿠바, Y antes de eso en Cuba. 그 전에 미국이 있었어요. Y antes de eso en Estados Unidos. 중요한 제자들이 막 세워지고 있습니다. Se están levantando discípulos muy importantes. 심지어는 나라가 막 흔들리고 있습니다. Incluso los países están temblando. 쿠바 같은 경우는 어떤 일이 벌어졌냐면 Como algo que ocurrió en Cuba. 저희가 쿠바 4번 들어갔습니다. Es la 4ª vez que nosotros entramos a Cuba. 정말 아무도 아는 사람이 없었습니다. Y no conocíamos a nadie. 그런 중에 4번 들어갔습니다. Y en eso era la 4ª vez que 처음에 entramos. 가서 집회했습니다. La primera vez fuimos a desarrollar una conferencia. 반응 있는 제자를 찾을 수가 없었어요. Y no habían discípulos que habían reaccionado. 그 다음에 갔습니다. Y la próxima vez, 한 명 찾았습니다. una persona fue encontrada. 신학 준비생, Era un estudiante de seminario teológico. 목사님도 아니고 No era pastor, 그냥 신학 준비생 한 명 찾았어요. sino alguien que se estaba preparando para el seminario 이 teológico. 앞에 있는 이분하고 좀 비슷하게 생겼어요. Es algo similar a este joven que está aquí 아주 adelante. 그분도 확실합니다. Entonces, pero él es alguien seguro. 쿠바에서 그 한 명 찾았어요. Entonces encontramos a una persona. 그리고 3번째 들어갔어요. Y la tercera vez, 말 알아듣는 목사님 한 분 찾았어요. entonces encontramos a un pastor que entendió esa palabra. 정확하게는 목사님 2분 찾은 거죠. Y entonces, bueno, fueron 2 pastores. 그게 3번째까지의 사역이었습니다. Y eso fue lo que ocurrió hasta la tercera vez. 이번에 4번째 들어갔습니다. Esta fue nuestra 4ª 그 vez. 찾아진 소수의 3명이 Y esa minoría, estas 3 personas, 전도운동이 막 터지기 시작하는 거예요. empezaron a hacer el movimiento de evangelismo y les empezó a 그 resultar. 신학 준비생 한 명은 1년 만에 교회를 10몇 군데 세우고 Entonces este estudiante de seminario en un año levantó como 10 y algo iglesias. 아놀드라는 목사님도 1년 4개월 만에 교회당을 10몇 개 세우고 Entonces el pastor Arnold también levantó unas decenas de iglesias durante unos meses. 불과 4개월 만에 말씀동하면서 한 600명 전도에게 영향을 끼치고 Y entonces haciendo 4 meses del movimiento de la palabra influenció alrededor de a 600 personas. 그걸 본 분들이 충격받기 시작해요. Las personas que empezaron a ver esto se empezaron a 그래서 impactar. 이 라스투나스라는 지역에서 교단의 대표들을 초청했습니다. Por eso es que se invitaron a los representantes de todas las denominaciones a esta región en donde él está, las Tunas. 21개 교단이 참여했어요. Entonces participaron 21 denominaciones 그들 대상으로 메시지했습니다. y se dio el mensaje para con 이분들이 ellos. 큰 충격을 받았어요. Y ellos fueron grandemente impactados. 그래서 어떤 일이 벌어졌냐? ¿Qué es lo que ocurrió? 쿠바는 16개 주입니다. Digamos, Cuba tiene 16 provincias. 내년 2월에 16개 주 모든 주에서 집회를 하는 국가적인 전도운동이 계획됐습니다.
En febrero del otro año nosotros tenemos planeado ir a todas estas conferencias y a estas regiones y hacer una conferencia en cada una. 하나님께서 많은 문을 열고 계십니다. Dios está abriendo grandes puertas. 당대 세계보고만 이미 시작했고 불은 지펴졌습니다. La evangelización mundial en esos días empezó y ya 막을 está agarrando 수가 fuego. 없을 겁니다. Entonces no podremos faltar en eso. 그런 중에 지금 콜롬비아로 왔습니다. Y en todo esto estamos en Colombia. 콜롬비아 시간표는 또 다른 것 같아요. Y yo creo que la hora para Colombia será diferente. 21개 교단의 사람들이 모여 본들 그 사람들은 말씀 운동을 하고 있는 사람들이 아니었거든요. Y entonces sin importar si se invitaran a muchas personas de denominaciones, no eran personas que estaban haciendo el movimiento de la palabra. 전도에 관심 있는 사람, 복음에 관심 있는 사람들이 모여서 충격을 받았습니다. Entonces eran personas interesadas en el evangelio y el evangelismo y así fueron impactadas. 하지만 여기 있는 시간표는 실제로 복음을 알아듣고 말씀 운동 하는 사람들 모아가지고 지금 집회를 하거든요. Pero aquí en esta reunión estamos con personas que entienden el evangelio y están haciendo el movimiento de la palabra. 굉장히 중요한 응답이 이번 집회 통해서 일어날 줄로 제가 확신합니다. Entonces estoy seguro de que una gran respuesta vendrá a través de esta conferencia. 콜롬비아는 남미의 첫 관문입니다. Entonces Colombia es la primera puerta para Sudamérica. 콜롬비아 나라도 중요하지만 남미 전체가 콜롬비아한테 이제 맡기셨다고 해도 과언이 아닙니다. Entonces claro que Colombia sí es importante, pero toda Sudamérica depende de Colombia y no es exageración decir esto. 남미 살릴 만한 응답을 주실 거라고 믿습니다. Y yo confío en que Dios les dará las respuestas como para salvar a toda Sudamérica. 그래서 조금 깊은 큰 그림을 이 오전 시간에 좀 같이 가지길 바라고요. Entonces me gustaría que tuviéramos una imagen, que el panorama grande, verdaderamente de una manera profunda. 도대체 어떤 그림을 가졌는데 하나님께서 이렇게 대륙에 그 다음에 나라마다 전도운동을 일으키시는 거야. Y entonces, ¿qué imagen o qué panorama debemos de tener para que verdaderamente Dios haga este movimiento en todas las naciones? 기막힌 방법 하나 때문에 이런 일이 벌어지는 게 Y 아니고요. no es que esto ocurre por un método sorprendente, 100% 성경 그대로 회복되니까 이런 일이 벌어진 겁니다. sino al restaurarse la Biblia al 100% es que ocurre. 그래서 여러분에게 오늘 오전 시간에 그런 시간을 갖고 오후부터는 아주 사실적인 얘기를 메시지를 하도록 하겠습니다. Entonces me gustaría que tuviésemos este tiempo y que en la tarde habláramos de cosas más específicas. 지금 mi국에 있는 신학교들조차 성경이 100% 하나님의 말씀이 아니다라고 주장하는 신학교가 90% 이상입니다. El 90% de los seminarios teológicos en Estados Unidos dice que toda la Biblia no es la palabra de Dios. 성경을 100% 하나님의 말씀으로 믿으면 꼴통이다라는 소리가 들립니다. Y entonces dicen que cuando uno cree que la palabra de Dios, que la Biblia es 100% la palabra de Dios, entonces es como un tontito. 전 세계 신학교가 그래요. Todos los seminarios teológicos del mundo están así. 하나님 말씀, 성경 자체를 무너뜨리려고 합니다. Entonces intentan derribar lo que es la palabra de Dios, la 이게 Biblia. 하나님 말씀 아니다. Entonces diciendo, esta no es la 이 palabra de 중에는 Dios. 하나님 말씀도 있지만 하나님 말씀 아닌 것도 있다. Que aunque hay cosas que son la palabra de Dios, no hay cosas que no lo son. 그렇게 주장해요. Esto es lo que dicen. 그 중에 가장 많이 공격받고 있는 데가 모세오경입니다. Y entonces el punto que más está siendo atacado dentro de toda la Biblia es el Pentateuco de Moisés. 모세오경 신화다. Entonces dicen que el Pentateuco es mitología. 거의 대부분 그렇게 주장합니다. Casi la mayoría habla de esto. 그 중에서도 창세기, Y en esto también Génesis. 창세기를 가장 많이 공격합니다. Génesis es el punto más atacado, 이게 신화다. que es mitología. 여러분 창세기가 하나님 말씀이 아니라고 얘기하면 모든 것이 무너집니다. Si decimos que Génesis no es la palabra de Dios, todo cae. 창세기 1장에는 누가 천지를 창조했냐 밝히고 있습니다. Porque en Génesis 1 nos dice quién es quien creó los cielos y la tierra. 창조주가 계시다는 걸 창세기 1장에 분명히 밝히고 계세요. Y también podemos ver que hay un creador desde Génesis 1. 또 창세기 1장에는 창조 원리가 정확하게 나와 있습니다. Y en Génesis 1 podemos ver específicamente los principios de la creación. 그리고 인간이 어떤 존재냐 이게 창세기에 나와 있습니다. Y también en Génesis se muestra qué tipo de ser es el hombre. 인간의 정의가 뭡니까? ¿Qué es la definición del hombre? 많은 사람들이 다 엉뚱한 얘기하고 있습니다. Muchas personas dicen cosas irrelevantes. 근데 천지를 창조하신 하나님 인간을 어떻게 만드셨냐? Pero Dios quien creó los cielos y la tierra, ¿cómo hizo al hombre? 인간은 하나님 형상대로 만들었어요. Lo hizo de acuerdo a la imagen de Dios. 그게 기록되어 있는 것이 창세기 1장입니다. Entonces Génesis 1 registra todo esto. 창세기가 무너지면 다 무너지는 거예요. Por eso es que si cae Génesis, cae todo. 하나님이 어떤 분 창조주임이도 창조주라는 사실도 무너지고 인간이 하나님 형상이라는 사실도 다 무너집니다. Cae el hecho de que Dios es el Dios creador y de que es la imagen y que el hombre es la 그리고 imagen de Dios. 인간에게 왜 문제가 생겼냐? ¿Y por qué surge el problema con el hombre? 이토록 많은 문제가 생긴 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que surgen tantos problemas con el hombre? 그걸 밝히고 있는 것이 창세기 3장입니다. Lo que nos revela esto es Génesis 3. 그러니까 창세기 3장을 만약에 하나님 말씀이 아니라고 얘기한다면 인간의 모든 문제를 해석할 길이 없어요. Y si decimos que Génesis 3 no es la palabra de Dios, entonces no tenemos
camino de interpretar la palabra de Dios. 그리고 창세기 3장엔 또 뭐가 기록되어 있냐? 이 인간의 문제를 해결할 해결책이 있다는 것까지 기록되어 있습니다. Y también en Génesis 3 está registrado cómo resolver el problema de todas las personas. 창세기 1장부터 3장까지만 하더라도 창조주 하나님, Entonces, ya sea desde el Génesis 1 hasta el 3 está el Dios creador 창조 원리, y están los principios de la 인간이 creación 하나님 형상이란 거, y que el hombre es la imagen de Dios 그리고 인간에게 모든 문제가 왔다는 거, y que todos los problemas vienen al hombre 해결책이 있다는 거. y que hay una solución. 이게 창세기 1장부터 3장까지 기록되어 있습니다. Todo esto está registrado desde Génesis 1 a 3. 창세기를 무너뜨리면 다 무너지는 거예요. Por eso si cae Génesis cae todo. 지금 그런 교묘한 작업들이 사단이 하고 있습니다. Entonces Satanás está obrando de esta manera sutil. 더 기가 막힌 건 뭐냐면 Algo más impactante aún, 교회를 다니고 있는 사람들이 성경을 보고 있으면서도 그 답을 모르고 있다. que las personas que van a la iglesia, aunque miran la Biblia, no pueden tener esa respuesta. 여러분들이 답을 얻으셔야 돼요. Ustedes deben de poseer esta respuesta. 그림을 얻으셔야 된다. Ustedes tienen que tener este panorama. 그래서 오늘 좀 차분하게 설명하겠습니다. Por eso es que hoy lo explicaremos de forma más 사실 tranquila. 드리고 싶은 말씀은 많지만 짧은 시간에 깊이 있게 내용을 좀 전달해야 되겠습니다. La verdad es que queremos hablar de mucho, pero me gustaría que en este tiempo breve compartiéramos profundamente. 창세기 3장 1절로 24절 양이 좀 많지만 이걸 다 보도록 하겠습니다. Entonces Génesis 3 del 1 al 24, aunque es mucho lo vamos a leer todo. Génesis 3 del 1 al 24, lo veremos todos juntos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas de campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre de su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que le abrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. 사실은 이 부분을 하나씩 설명해도 양이 굉장히 많습니다. La verdad es que aunque explicamos cada uno de estos puntos es mucho contenido. 하지만 여러분들이 기본이 있는 분들이기 때문에 중요한 포인트만 얘기하겠습니다. Pero ustedes ya tienen una base, así que solo explicaremos lo más importante. 3장 1절에 뱀이 등장합니다. Podemos ver que aparece la serpiente en el versículo 1. 뱀이 누굽니까? ¿Quién es la serpiente? 계시록을 빨리 보겠습니다. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis. 요한계시록 12장 9절에 보시면 Sí, nosotros miramos Apocalipsis 12, 19.
Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라라는 표현이 있습니다. Nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. 계시록 20장 2절입니다. Y si nosotros miramos Apocalipsis 22, Apocalipsis 22 nos dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 여기 옛뱀이라고 표현되어 있습니다. Aquí nos dice que es la serpiente antigua. 옛뱀이 누구냐? ¿Quién es la serpiente antigua? 마귀요 사단입니다. Es el diablo o Satanás. 이게 기록되어 있어요. Está escrito. 다시 창세기 3장 넘어가겠습니다. Regresando a Génesis 3. 뱀이 누구냐? ¿Quién es la serpiente? 예, 사단입니다. Es Satanás. 이 뱀이 나타나서 이제 하와에게 먼저 속임수를 쓰고 있는 장면입니다. Entonces aparece la serpiente y engaña a Eva primero. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무 열매를 먹지 말라 하시더냐. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 하나님의 약속이 2장에 나와 있습니다. Y podemos ver la promesa de Dios en Génesis 2. 2장 17절에 보면 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. Génesis 2:17 nos dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무가 있다고 얘기합니다. Entonces nos dice que hay un árbol en medio del huerto que es de la ciencia del bien y del mal. 그 열매는 먹지 말라. Entonces no coman de este fruto. 먹으면 어떻게 되냐? Porque ¿qué pasará? 성령 죽으리라 Ciertamente morirás. 라고 약속을 아담에게 허락하셨습니다. Esta promesa es la que le da a Adán. 여러분 먼저 이 약속을 허락하신 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que le promete esto? 여러분 길게 설명할 거 없이 짧게 얘기를 좀 하겠습니다. Entonces sin explicarlo largamente lo explicaré breve. 하나님이 말씀을 주셨어요. Dios nos dio la palabra 말씀은 하나님입니다. y Dios es la palabra. 말씀 자체가 하나님입니다. La palabra es Dios. 그리고 그 말씀 약속을 주셨습니다. Entonces nos dio esta palabra, esta promesa. 그러니까 말씀을 대할 때 하나님으로 대해야 된단 말이죠. Por eso cuando nosotros tratamos con la palabra, tratamos con Dios. 중요한 얘기입니다. Esto es algo muy importante. 그냥 약속 하나 어겼다 그 말도 맞지만 Claro que significa violar una promesa, 하나님이 말씀으로 역사하세요. pero es que Dios obra con su palabra. 하나님의 역사 방법이 말씀이세요. El método de la obra de Dios es la palabra. 그 말씀을 줬다고. Entonces nos dio esta palabra. 그리고 이 말씀, 이 약속의 의미는 뭐냐? ¿Y cuál es el significado de esta promesa? 여러분 인간은 하나님 형상대로 만들었어요. El hombre fue creado de la imagen de Dios. 그래서 하나님 형상으로 만들었기 때문에 천하 만물을 인간에게 다 줬다니까. Por eso al haberlo creado a su imagen, entonces le dio toda la creación. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라 얘기했어요. Le dijo, fructifica, multiplícate y sojuzga y señorea sobre toda la creación. 시편 8편에 보면 인간은 왕적인 존재입니다. En el Salmo 8 podemos ver que el hombre es un ser de realeza. 피조물에 대해서는 인간은 왕이고 Entonces para toda la creación el hombre es un rey. 창조주에 대해서는 인간은 종이라. Pero para el creador el hombre es un siervo. 그게 인간의 존재입니다. Así es el hombre. 그러니까 하나님 앞에서 종된 자란 말이죠. Entonces ante Dios es un siervo. 그걸 인정하는 게 뭐냐? Y el reconocer esto que es, 하나님 약속을 지키는 겁니다. es cumplir la promesa de Dios. 하나님의 말씀을 붙잡는 겁니다. Es aferrarse a la palabra de Dios. 이게 주신 유일한 이유입니다. Esa es la razón por la que nos dio esto. 선악을 알게 하는 나무 따먹으면 하나님한테 그렇게 큰 피해가 되냐? 아닙니다. Entonces si comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿será un daño para Dios? No es así. 약속이라니까 말씀이라니까. Es una promesa, es la 넘지 palabra. 말아야 될 그 무엇입니다. Entonces significa que no tenía que comer. ¿Por 그리고 qué? 경외하는 행위라니까. Entonces era el hecho de temerle a Dios. 말씀을 지키는 그 자체가, El guardar la palabra en sí. 약속을 지키는 그 자체가. El guardar la promesa. 그러니까 그 약속을 지키면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa si guardar la promesa? 영원히 에덴 동산에서 왕적인 축복을 누리면서 살 수밖에 없는 그런 존재입니다. Eternamente podía estar en el Edén viviendo como un rey. Era un ser así. 그래서 이 약속은 마지못해 지켜야 될 게 아니라 너무너무 축복이라. 하나님한테도 축복이고 아담에게도요. Por eso esa promesa no es algo que ellos tenían que esforzar para poder cumplir a fuerza, sino que es una bendición tan grande para el hombre, así como para Dios también. 축복의 말씀을 줬어요. Entonces nos dio una palabra de bendición. 축복의 약속을 주신 거라. Es una promesa de bendición. 뱀이 그 부분을 파고들었습니다. Pero la serpiente entra dentro de este punto. 뭐라고 했냐? ¿Qué es lo que le dice? 아담에게 접근하지 않고 하와한테 접근했어요. No vino con Adán, sino con Eva. 하나님은 약속의 말씀을 아담한테 줬고 Dios le había dado esta palabra de promesa a Adán. 아담이 하와에게 전달했죠. Y Adán lo transmitió a Eva. 하와한테 물었습니다.
Y entonces le pregunta a Eva, 하나님이 동산 모든 나무의 실과 먹지 말라 했냐? con que Dios has dicho no comáis de todo árbol del huerto. 이렇게 질문 자체가 약간 좋지 않은 식으로 이제 질문을 한 거죠. Entonces la pregunta en sí es para dirigirla de otra manera. 하와의 대답이 뭡니까? ¿Cuál es la respuesta de Eva? 3절에 보니까 다 먹을 수 있는데 저 동산에 있는 그 중앙에 있는 그 나무의 실과를 먹지도 말고 만지지도 말라. 그러면 너희가 죽을까 하노라. 이렇게 대답을 합니다. Y entonces responde, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, 죽을까 하노라. para que no muráis. 분명 죽으리라고 얘기했는데 하와가 뭐라고 얘기했냐? 죽을까 하노라. Dios había dicho, ciertamente morirás, pero ella dijo, para que no muráis. 이미 하와는 말씀이 희미하게 붙잡고 있는 거예요. Entonces Eva ya tenía esta palabra de forma errónea, nublada. 100% 믿는 게 아니죠. No es que lo creía 저 땅 al 먹으면 100%. 죽는다. 이게 하나님의 말씀인데 말씀 자체를 희미하게 잡고 있어요. Entonces Dios había hecho, ciertamente vas a morir, pero ella se estaba aferrando a esto de otra manera. 그 부분을 사단이 파고듭니다. Y Satanás entra dentro de este punto. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que le dice? 너희가 결코 죽지 아니한다. No moriréis. 하나님은 정령 죽으리라고 얘기했는데 Dios había hecho, ciertamente morirás. 사단이 그 말씀을 딱 뒤집어서 너희가 결코 죽지 아니한다. Pero Satanás voltea esta palabra y dice, no morirás. 그렇게 얘기합니다. Eso es lo que dice. 그래서 결과적으로 이 속임수에 빠져서 하와가 범죄를 하게 됩니다. Y como resultado, ella cae en este engaño y Eva peca. 어떤 일이 벌어졌냐? ¿Qué es lo que ocurre? 아무것도 아닌 것 같지만 하나님과 인간이 맺은 유일한 약속을 어기는 일이 벌어졌어요. Parece que no es mucho, pero la única promesa que había sido establecida entre el hombre y Dios perece. 사실 한 구절 한 구절 굉장한 의미가 많습니다. La verdad es que cada versículo tiene un gran significado. 하지만 지금 세밀하게 보는 시간이 아니라 크게 보는 거니까요. Pero en ese momento no lo estamos viendo en detalle, sino de la manera más 여기서 grande. 드리고 싶은 말씀이 뭐냐? Lo que les quiero decir a través de eso que es 사단이 존재한다는 거죠. que Satanás existe. 근데 사단이 어떻게 역사하냐? Pero ¿cómo obra Satanás? 사단이 뭘 공격하냐? ¿Qué es lo que ataca a Satanás? 사단은 원래 거짓말장입니다. Satanás originalmente es mentiroso. 뭘 공격합니까? ¿Qué es lo que ataca? 하나님의 말씀을 놓치게 만드는 거예요. Hace que perdamos la palabra de Dios, 하나님의 약속을 어기게 만드는 que 거예요. perdamos esta promesa de Dios, 말씀은 하나님입니다. porque Dios es la promesa. 말씀을 놓친다는 얘기는 하나님을 놓친다는 El 얘기고 hecho de perder la palabra significa haber perdido a Dios. 말씀을 어긴다는 얘기는 하나님을 어긴다는 얘기입니다. Y el hecho de violar la palabra significa estar 약속을 violando 어긴다는 얘기는 하나님을 저버린다는 en 얘기입니다. violación con Dios, y perder la promesa significa perder a Dios. 사단이 하는 모든 역사의 결론은 뭐냐? 하나님의 말씀을 놓치게 만드는 게, 하나님의 약속을 어기게 만드는 게, 하나님과 분리되게 만드는 게 사단이 공격의 목적입니다. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El único objetivo de su ataque es que nosotros perdamos la palabra de Dios, que perdamos la promesa de Dios y que quedemos divididos de Dios. 병을 주는 게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es dar una enfermedad 어려움을 주는 게 중요한 게 o 아니에요. darnos una dificultad. 사단이 사실 모든 걸 할 수가 있어요. La verdad es que Satanás lo puede hacer todo. 경제 문제 오게 하고, Puede hacer que venga un 육신 문제 problema 가져다 주고, económico o físico, 질병 문제, 환경 문제 있게 합니다. o un problema de salud o un problema de 하지만 그거는 ambiente. 도구요, 도구. Pero solo son herramientas de él. 실제로 사단이 하는 건 뭐냐? ¿Qué es lo que verdaderamente hace Satanás? 인간으로 하여금 하나님의 말씀을 놓치게 만들고 하나님과 분리되게 만드는 Que 거예요. el hombre pierda la palabra de Dios y que quede separado de Dios. 그럼 끝이거든요. Entonces es todo. 지금도 확인해 보셨지 않습니까? Entonces lo tiene que confirmar 이 desde ahora. 예수가 그리스도라는 이 복음만 모르고 있어요. Entonces lo único que no conocemos es este evangelio que Jesús es de 이게 Cristo. 성경의 핵심인데 Ese es el núcleo de la 이 Biblia. 복음만 전 세계 교인들, 그것도 교회 다니는 성도들이 이 복음만 모르고 있고요. Y los creyentes, los que van a la iglesia, son los que no conocen este evangelio. 심지어 이 복음을 얘기하는데 못 알아듣고 있잖아요. Incluso cuando hablan de este evangelio, la gente no lo conoce. 여러분 증인들이잖아요. Ustedes son testigos de eso. 말씀 전해 보셨잖아요. Ustedes han compartido la 그것만 palabra 못 알아들어요. y la gente no lo entiende. 교회에 다니고 있으면서 많은 사람들이 수십 년 신앙하면서 신앙생활하면서 그들 마음에 뭐가 없냐? 말씀이 없어요. Y entonces ellos yendo a muchos años a su vida de fe, que es lo que no tienen dentro de su corazón, la palabra. 말씀을 빼앗아 가버린다니까. Entonces se llevan la palabra. 사단이 지금도 마찬가지입니다. Entonces Satanás es lo mismo 지금도 ahora. 말씀 희미하게 하고 말씀 어기게 하고 말씀 붙잡지 못하게 만듭니다. Incluso ahora nubla la palabra, hace que violemos la palabra y que no nos aferremos a la palabra. 그게 사단의 역사의 목적입니다. Ese es el objetivo de la obra de Satanás. 그러니까 교회를 다니면서 하나님 말씀 붙잡지 못한 거 100% 사단에게 장악되어 있다는 증거입니다. Por eso si vamos a la iglesia pero no nos podemos aferrar a la palabra de Dios, significa que estamos 100% presos por Satanás. 특별히 여러분 예배 드리면서 말씀이 안 들리잖아요. Especialmente si ustedes dan el culto y no entra la palabra de Dios a su cabeza. 분명히 사단이 공격입니다.
Es claro que es un ataque de Satanás. 예수 이름으로 꺾어야 된다니까. Hay que atarlo en el nombre de 저는 Jesús. 말씀 들을 때 딴 생각 나는 거 있잖아요. Entonces, si ustedes piensan en algo más cuando escuchan la palabra, 100% 사단이 공격입니다. 100% es la obra de Satanás. 왜 여기 있는데 집에 가스불 끄고 왔냐 안 끄고 왔냐 이 생각이 자꾸 드냔 말이요. ¿Por qué están aquí pero se quedan pensando, ¿será que apagué el gas en mi casa o no? 우리 아이 잘 놀까? 우리 아이 생활 잘 이런 생각 왜 자꾸 듭니까? O porque estamos aquí pero pensamos, ¿cómo estará mi hijo? ¿Será que está bien? 사단이 말씀 듣지 못하게 만드는. Entonces, en este momento no podemos escuchar la palabra. 자, 페일은하고 En fin, 사단이 역사하는 진짜 최고의 목표는 뭐냐? 인간으로 하여금 하나님 말씀 못 붙잡게 만들고 하나님 말씀 어기게 만든다는 거예요. entonces, ¿cuál es el sumo objetivo del ataque de Dios? Es que el hombre no se pueda aferrar a la palabra de Dios y que no pueda estar en la palabra de Dios. 그래서 결국 인간이 어떻게 됐습니까? Por eso, ¿qué ocurre con el hombre al final? 3장 6절에 보니까 Si miramos en Génesis 3:6, 결국 약속을 어기고 범죄하는 일이 벌어집니다. al final viola esta promesa y pierde esta palabra. 범죄가 뭐죠? ¿Qué es este pecado? 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado? 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 행위가 범죄입니까? ¿Acaso la obra de haber comido del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, acaso esto es el pecado? 물론 그 행위도 나쁜 겁니다. Claro que la obra en sí es 하지만 mala. 진짜 죄는 뭐냐? Pero ¿cuál es el pecado en sí? 하나님의 말씀을 놓치고 하나님의 말씀 어긴 요게 죄라니까. El perder la palabra de Dios, violar la palabra de Dios, esto es el pecado. 하나님의 말씀을 놓치고 하나님 약속을 어기고 하나님과 분리된 요거 자체가 죄입니다. Entonces el perder la palabra, el violar la palabra, el estar separado de Dios, esto en sí es el pecado. 행위보다 더 근본적인 죄라니까 이게. Entonces es un pecado más fundamental que lo que es la acción. 이게 중요합니다. Eso es lo importante. 그래서 결국 인간이 하나님의 말씀을 놓치고 하나님과 약속을 파괴하는 일이 벌어지죠. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre pierde la palabra de Dios y destruye esta promesa de Dios. 너무 기가 막힌 일이 벌어졌어요. Ocurre algo muy impactante. 유일한 말씀, La única palabra 유일한 y 약속이었어요. la única promesa 그걸 어겨버렸어요. lo pierde. 그게 죄라니까요. Esto es el pecado. 따먹는 행위는 죄의 그냥 결과입니다. Entonces el comerlo es el resultado del pecado en sí. 많은 사람들이 죄가 뭔지도 몰라요. Muchas personas no conocen qué es el pecado 사단이 왜 역사하는지도 모르고 뭐 때문에 나에게 공격하는지도 몰라요. y no saben por qué obra Satanás y por qué es que está atacando. 인간에게 가장 근원적인 문제인데 모르고 있습니다. Es el pecado más fundamental del hombre, pero no lo sabe. 그래서 어떻게 됐습니까? 따먹고 나서 Por eso después de comer, ¿qué es lo que ocurre? 이 7절에 봅니다. El versículo 7 이에 그들의 눈이 밝아져라는 표현이 있습니다. nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. 여긴 좀 설명이 필요할 것 같아요. Yo creo que necesitaremos explicar esto. 여러분, 인간은 하나님 형상대로 지음받았어요. El hombre fue creado a imagen de Dios. 원래 인간 하나님 형상으로 지음받았다는 얘기가 무슨 말입니까? ¿Qué significa el haber sido creado a la imagen de Dios? 하나님 닮았다는 얘기거든요. Significa que se parece a Dios. 많은 의미가 있지만 한 4가지 정도의 의미가 있습니다. Entonces hay muchos significados, pero explicaremos poco. 하나님은 영이잖아요. 요한복음 4장 24절에. Dios es espíritu, Juan 4:24. 하나님을 닮았다는 얘기는 인간이 영적인 존재라는 얘기입니다. El hecho de parecerse a Dios significa que el hombre es un ser espiritual. 창세기 2장 7절에 보니까 생기가 들어가서 생명이 됐다고 Y si 얘기했잖아요. miramos en Génesis 1:27 podemos ver que entra el aliento de vida en él y se vuelve ser viviente. 그리고 또 하나는 인간은 창세기 1장 28절에 천한 만물을 다스리는 왕적인 존재입니다. Y podemos ver también en Génesis 1:28 que el hombre es un ser de realeza que tiene que gobernar sobre toda creación. 시편 8편을 보겠습니다. Me gustaría que viéramos el Salmo 8. El Salmo número 8. 시편 8편 4절에서 6절입니다. Vamos a ver el Salmo 8 del 4 al 6. Le digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señoría sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. 여기 5절에 보면 하나님보다 조금 못하게 하시고라고 돼 있습니다. En el versículo 5, le has hecho poco menor que Dios. Originalmente lo dice así. 최근에 어떤 성경은 천사보다 조금 못하게 한다고 표현되어 있는데 원어로는 하나님보다 조금 못하게 하는 요 말이 맞습니다. Entonces en esta Biblia nos dice poco menor que los ángeles, pero originalmente nos dice poco menor que Dios. 영화와 존귀로 관을 씌우셨다고 얘기합니다. Y lo coronaste de gloria y de honra. 왕이란 얘기예요. Significa que era un rey. 그래서 6절에 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 했다고 얘기합니다. El versículo 6, entonces le hiciste señor sobre las obras de tus manos. 이게 우리 존재입니다. Esa es nuestra 원래 existencia. 인간이 이런 존재라니까. El hombre original era un ser así. 영적인 존재고 Era un ser espiritual. 왕적인 Era 존재입니다. un ser de realeza. 천한 만물을 하나님 우리에게 주셨어요. Y Dios nos encargó toda la creación. 그러니까 만물의 대리 통치권자입니다, 우리가. Por eso significa que somos personas que gobiernan la creación en vez de Dios. 창세기 1장을 보겠습니다. Entonces si miramos Génesis 1.
1장 26절에 보면 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 Entonces en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 여기 형상, 모양 두 단어가 나옵니다. Aparecen las dos palabras, imagen y semejanza. 우리의 형상대로 우리의 모양대로 사람 만든다고 표현했죠. Nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y 창세기 semejanza. 5장 보겠습니다. Y si nosotros nos fijamos en Génesis 5, 창세기 5장 3절에 보면 si nosotros nos fijamos en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza conforme a su imagen. 여기 똑같은 단어가 나옵니다. 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다고 얘기합니다. Nos dice que hizo a su hijo conforme a su semejanza, a su imagen. 아담이 셋을 낳을 때 표현을 뭐라고 얘기했냐? 자기의 모양대로 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다고 얘기합니다. Entonces cuando Adán tuvo a Set, ¿qué nos dice? Que fue conforme a su semejanza, a su 하나님이 imagen. 우리를 만들 때 똑같이 자기의 모양대로 자기의 형상대로 우리를 만들었다고 Y 얘기합니다. entonces cuando Dios nos creó, nos hizo de la misma imagen, de acuerdo a su semejanza, a su imagen. 셋이 아담의 아들인 것과 같이 Así como Set es el hijo de Adán, 우리는 하나님의 아들로 만드신 Nosotros 지음받은 존재라는 얘기죠. fuimos creados como hijos de Dios. 영적인 존재면서 왕적인 존재면서 자녀라. Entonces somos hijos de manera espiritual y entonces somos hijos. 이게 우리가 지음받은 이렇게 하나님의 형상의 그 축복입니다. Entonces esta es la imagen de Dios con la que fuimos creados y esta es la bendición. 절대로 시시한 존재가 아닙니다. Entonces no somos seres leves. 그 어마어마한 존재란 말이에요, 우리가. Éramos seres así de grandes. 그리고 나서 성경 한 구절 더 보도록 Vamos 하겠습니다. a ver otro versículo de la Biblia. 골로새 3장 Colosenses 3. 몇 절이죠? 1장 몇 절이죠? 15절. 골로새 1장 15절. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 여기 보면 그는 보이지 아니하는 하나님 형상이라는 표현이 있습니다. Nos dice, es la imagen del Dios invisible. 여기 그는 누굴 얘기합니까? Entonces, ¿quién es Él? 그리스도를 얘기하거든요. Nos habla de Cristo, ¿verdad? 그리스도가 하나님의 형상이랍니다. Entonces, que Cristo es la imagen de Dios. 이해되시죠? ¿Lo entiende, verdad? 우리 원래 인간이 하나님 형상대로 지음받았고 그리스도가 하나님 형상이래요. Entonces, el hombre original fue creado en la imagen de Dios y Cristo era la imagen de Dios. 그러니까 타락하기 전에 원래 인간은 어떤 상태냐? Antes de la caída, ¿qué tipo de ser era el hombre original? 그리스도와 비슷한 상태예요. Era un estado similar a Cristo. 타락하기 전에 인간의 상태가. El estado del hombre antes de 그래서 caer. 바울 신학은 뭐라고 얘기했냐면 Por eso, ¿qué es lo que nos dice 아담을 첫 Pablo? 번째 아담이라고 얘기했고 Entonces, Adán era el primer Adán 그리스도를 두 번째 아담이라고 y Cristo el segundo Adán, así le 첫 dice. 번째 아담은 불순종했고 Entonces, el primer Adán desobedeció, 두 번째 아담은 끝까지 죽기까지 복종하고 순종하였습니다. pero el segundo Adán fue obediente hasta la muerte. 그러니까 원래 상태로 얘기하시면 그리스도와 비슷한 존재가 원래 인간입니다. Por eso, en términos de estado, el hombre original era similar a Cristo. 그 원래 인간이란 말이에요. Y así era el hombre 그 original. 정도 뛰어납니다. Así es. 그래서 Era. 원래 인간은 하나님 형상대로 지음받은 인간은 뭐가 선이고 뭐가 악인지 아는 존재예요. Por eso el hombre original sabía qué era el bien y el mal. 하나님의 말씀을 지키는 게 선이고 하나님 말씀 지키지 않는 게 악이라는 사실을 원래 알고 있는 것이 인간입니다. Y entonces el hombre sabía originalmente que el bien era guardar la palabra de Dios y que el mal era no guardarlo. 근데 이 사단이 하와에게 거짓말하잖아요. Pero Satanás le miente a Eva. 따먹으면 선악을 안다고 얘기합니다. Si tú comes, tú sabrás el bien y el mal. 아닙니다. 그 나무를 보면서 선과 악을 이미 알았다니까. Pero no es así porque él ya viendo este árbol sabía el bien y el mal. 선악과는 어떤 열매를 통해서 선악을 알게 하는 것은 효력이 있는 나무가 아니고 Y entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol en el que el fruto estaba el conocimiento para conocer el bien y el mal. 그 나무 자체를 보면 선과 악을 알게 된단 말이에요. Sino que al ver el árbol en sí, ellos sabían que era el bien 그 y que era el mal. 그 나무 열매 안 따먹는 것이 선이고 따먹는 것이 악이다. 그 나무를 보면 알게 된단 Y 말이에요. entonces viendo el árbol ellos sabían que el no comer del árbol era el bien y que el comer del árbol era el mal. 열매를 따먹었기 때문에 효력이 나타난 게 아니고 No es que por comer el fruto ellos hayan tenido un poder de repente para distinguir el bien y el mal, 예, 그는 원래 선악을 아는 존재예요. sino eran seres que conocían el bien y el mal originalmente, 근데 따먹게 되잖아요. pero comieron. 그러면서 무슨 일이 ¿Y 벌어졌지? qué es lo que ocurrió? 눈이 밝아져
보아라. nos dice abrieron los 여기서 ojos. 눈이 밝아졌다는 얘기는 뭡니까? ¿Qué significa que fueron abiertos los 눈이 ojos de 밝아져 ambos? 뭐 했습니까? ¿Qué hicieron al abrir los 인간들이 ojos? 벗은 것을 알고 Entonces ellos supieron que estaban desnudos. 그다음에 눈이 밝아져 나오는 인간들의 모습을 보세요. Entonces miren al hombre que ocurre después de haber abierto los ojos. 하나같이 죄된 모습이라. Entonces podemos ver que es un hombre pecador. 눈이 밝아져라는 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa el abrir los ojos? 육신의 눈이 Se 밝아졌다는 abrieron los ojos físicos. 육신의 눈이 밝아졌다는 얘기는 뭐죠? ¿Qué significa que se abrieron los ojos carnales? 영적으로 죽었다는 얘기예요. Que murieron espiritualmente. 이게 3장 7절에 일어난 사건입니다. Y eso es lo que ocurrió también en 육신의 Génesis. 눈은 밝아지고 영적으로는 죽고 En Génesis 3:7 que abrieron sus ojos espirituales y sus ojos 이게 espirituales 창세기 murieron. 3장에 한꺼번에 일어난 거예요. Y eso es lo que ocurrió de una vez. 눈에 보이지 않는 뱀이 사단이 Entonces Satanás entra a la serpiente. que no se abre 인간으로 los 하여금 ojos. 하나님 말씀 놓치도록 계속 속이다가 Entonces empieza a engañar para que el hombre pierda la palabra de Dios. 결국 그 속임수에 넘어가서 인간이 하나님 약속, 하나님 말씀 어기는 죄를 범하게 되고 Y al final cae por este engaño y entonces el hombre viola la palabra de Dios. 죄를 범하자마자 바로 영적으로 죽는 일이 Y 벌어져요. al pecar de esta manera muere espiritualmente. 이런 일이 벌어지는 거예요. Estas son las cosas que ocurren. 요거를 저희가 근본 문제라고 표현을 했습니다. A esto lo expresamos como un problema fundamental. 사단 문제, El problema de Satanás. 죄 문제, El problema del pecado. 하나님 떠나서 영적으로 죽는 문제. Y la separación de Dios y estar muerto por eso. 실제로 어떤 일이 벌어집니까? ¿Qué es lo que ocurre después de eso? 창세기 3장 24절에 보시면 Si miramos en Génesis 3:24. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada que sería que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. 하나님이 아예 아담을 쫓아내버리죠. Entonces Dios echa a Adán, 단절되게 됐단 말이에요. se corta. 분리가 됐단 말이에요. Entonces están divididos. 그래서 모든 문제가 온 겁니다. Por eso es que llegan todos los problemas. 인간에게 온 많은 문제들은 전부 창세기 3장에서 다 답을 얻을 수가 있습니다. Entonces podemos ver la respuesta de todos los problemas que vienen al hombre en Génesis 3. 뱀으로 말미암아 하나님의 말씀을 어기는 죄를 범하고 결국 영적으로 죽어서 하나님과 단절됨으로 모든 문제가 온 겁니다. Entonces gracias a la serpiente que es Satanás, entonces el hombre peca y como resultado de todo este pecado es que resulta ser dividido de Dios. 인간에게 온 많은 문제들이 있습니다. Entonces hay muchos problemas que vienen 그 con el hombre. 모든 문제들을 몇 가지 설명해 보겠습니다. Y si explicamos algunos de estos problemas, 8절에 보면 el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 이미 여호와 하나님 낯을 피하는 일이 벌어져요. Ya están evitando el rostro de Jehová Dios. 영적으로 죽었을 뿐만 아니라 아예 두려움에 사로잡히는 거죠. Y no solo están muertos espiritualmente, sino están presos por el temor. 영적인 상태가 항상 하나님을 피하는 일이 벌어집니다. Y en su estado espiritual siempre están evitando a Dios. 그리고 나습니다. Y después, 10절에 보니까 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. 그리고 나서 12절입니다. Y el versículo 12. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무의 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. Y el hombre respondió, la mujer que me dice por compañera me dio el árbol y yo comí. 왜 먹었냐고 얘기할 때에 Entonces al decir, ¿por qué comiste? 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que dice? 저 여자 때문에 먹었습니다 라고 얘기해야 되는데 Entonces él tenía que decir, comí por la mujer. 하나님이 나에게 주신 하나님이 나와 함께 하게 하신 그 여자 때문에 내가 먹었습니다. Pero le dice, la mujer que me diste por compañera, que tú Dios me diste por compañera, por ella comí. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 여자를 원망하지만 Entonces aunque se resiente contra 사실은 la 여자를 mujer, 만드신 하나님을 원망하는 거예요. pero más que la mujer se resiente contra Dios. 이게 인간의 상태가 돼버렸어요. Así es el hombre. 그리고 핑계를 대잖아요. Y entonces da esta 책임 excusa. 전가를 하잖아요. Entonces le da esta 이런 responsabilidad. 정신적인 문제가 이때부터 온 겁니다. Y entonces desde este punto llega ese problema mental. 이미 영적 문제가 하나님을 두려워해 피하는 영적 문제 왔고 정신 문제 와버린 거예요. Entonces ya tenés este problema mental y espiritual de verdaderamente evitar a Dios y de temer a Dios. 또 하와는 뭐라고 하니까 Entonces, ¿qué es lo que le dice la mujer? 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. Entonces le dice, la serpiente me dio y yo comí. 또 뱀에게 핑계 대잖아요. Entonces ella culpa a la serpiente. 이런 일이 자꾸 벌어집니다. Y eso es lo que sigue 이미 ocurriendo. 개인적으로, 영적으로, 정신적으로, 그 관계적으로 지금 다 깨지는 일이 Y 벌어지잖아요. entonces personalmente, espiritualmente, todas las relaciones, todo se corta. 그러면서 인간에게 온 문제를 자세하게 설명하면 Y si nosotros explicamos a fondo los problemas que vienen con el hombre, 16절에 보니까 또 여자에게 이르시되 내가 너에게 임신한 고통을 크게 더하리니 el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 물론 임신하는 고통 크게 더하는 것도 문제입니다. Claro que el multiplicar el dolor en las preñeces es algo grande. 여러분 이렇게 자녀 낳아보신 분들은 알잖아요. Las personas que han tenido hijos lo saben. 얼마나 사람이 여자가 이 애 놓을 때 힘듭니까? Que es una gran dificultad cuando las mujeres tienen hijos. 짐승 새끼 놓는 거 보셨어요? Ustedes no sé si han visto a los animales tener hijos. 아니 새끼 놓고 금방 일어난다니까 짐승은. Después de parir ellos se levantan de una vez.
madurez. 근데 인간들은 그렇지가 못해요. Pero las personas no son así. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 이게 저주입니다. Porque es una maldición. 그러니까 아이 낳을 때마다 기억하셔야 돼요. Por eso siempre que tenga hijos hay que recordar. 이게 또 하나 중요한 게 뭡니까? Y una cosa más que 인간 importante, 세계에 고통이 들어왔다는 거예요. que vino el dolor en el mundo del hombre. 고통의 문제가 시작됐다는 겁니다. Empieza el dolor. 사단으로 말미암아 범자에 영적으로 죽고 하나님과 단절됨으로 인간에게 뭐가 들어왔냐? 고통이 들어온 거예요. Gracias a Satanás el hombre peca y se separa de Dios, y al morir espiritualmente gracias a esto, ¿qué es lo que viene? El dolor a la vida del hombre. 그리고 16절을 보니까 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. El versículo 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 지구상의 여자들이 다 이랬습니다. Entonces todas las mujeres de la tierra son así. 원래 인간들은요 각각 하나님을 봐야 돼요. El hombre originalmente se tiene que dirigir a ver a Dios. 부부가 하나님을 봐야 된다고. Entonces ellos, estos ambas 근데 parejas tienen que ver 하나님과 a Dios. 단절됐어요. Pero al ser cortados de Dios, 그러니까 아내는 항상 남편만 봐. por eso la mujer solo desea a su marido. 어디 갔냐? Entonces, ¿a dónde has ido? 뭐 하고 있냐? ¿O qué estás haciendo? 늘 전화해가지고 Entonces siempre llama. 계속 남편만 봐요. Y entonces solo se fija en el marido. 남편밖에 없어. Entonces solo está el marido. 남편만 원해요. Y solo está el marido. 그리고 남편은요 인간이잖아요. Y entonces el marido también es un hombre. 한계 있는 인간이 이제 아내를 다스립니다. Y entonces el hombre que es limitado se enseñorea de la mujer. 지 인생도 책임 못 지는 남자가 Entonces el hombre que no se puede encargar ni de su propia vida. 주제의 아내를 다스린다고. Entonces se enseñorea de su mujer. 이 아내는 계속 남편을 원하고 남편은 계속 이 아내를 다스리고. Y entonces la mujer desea a su marido y el hombre se enseñorea de ella. 여러분 조사해 보세요. 지구상의 문제가 뭔지. Investigue cuál es el problema de la tierra. 지구상의 가장 큰 문제가 뭐죠? ¿Cuál es el problema más grande de toda la tierra? 가정 문제예요. Es el problema familiar. 다 깨졌다니까. Todas están rotas. 가정 문제라니까. Es el problema de la familia. 여러분 결혼하신 분들, 결혼하신 지 오래되신 분들 계시죠? Las personas que han tenido muchos años de matrimonio. 한 10년 지난 분들 많이 계시잖아요. Las personas que han pasado de 10 여러분 años. 남편이 밖에 있다가 결혼한 지 10년 지났는데 밖에 있다가 집에 들어갈 때마다 혹시 가슴이 뜁니까? Y entonces no sé si han estado casados más de 10 años y cuando su esposo viene de afuera salta su corazón. 집에 가면 내 아내를 만날 수 있다는 마음 때문에 막 심장이 뜁니까? O digamos si tiene un corazón gozoso por poder encontrarse con su esposa al regresar a casa. ¿Hay alguien así? 혹시 아내들은 어땠습니까? O no sé cómo son las mujeres. 애 낳고 말이지 이제 한 1, 20년 지났는데 남편이 올 때마다 가슴이 뜁니까? Y entonces después de haber tenido los hijos, después de 10, 20 años, ¿será que su corazón salta cuando regresa su marido a casa? 혹시 가슴이 뛴다면 둘 중에 하나입니다. Y si salta su corazón, entonces es una de dos. 진짜 사랑하는 애처가든지 Si o es que verdaderamente lo ama, 아니면 심장에 문제 있든지 o tienen un problema cardíaco. 둘 중에 하나입니다. Una de dos. 분명합니다. Es algo así. 지구상의 문제 보면 전부 가정 문제예요. Todos los problemas de la faz de la tierra son problemas de la familia. 전부 다 깨졌어. Todas están rotas. 왜 그러냐? 요 상태거든요. ¿Por qué? Porque están así. 온전할 수가 없어요. No pueden ser, 하나님을 바라봐야 될 인간이 하나님을 놓쳤어요. no pueden ser firmes porque el hombre que debe de ver a Dios ha perdido a Dios. 아내는 남편을 하나님처럼 원한단 말이에요. Entonces la mujer desea al marido como si fuera Dios. 남편은 아내를 말이지 지가 하나님처럼 인간이 아내를 다스린단 말이에요. Y el hombre se enseñorea de su mujer como si él fuera Dios. 그래서 오는 게 가정 문제입니다. Por lo tanto viene el problema de la familia. 그리고 또 17절에 보니까 Y en el versículo 17, 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 maldita será la tierra por tu causa. 이제 땅이 저주를 받았어요. Ahora la tierra es maldita. 인간에게 축복을 주고 모든 소산을 내줘야 될 이 땅이 저주를 받았습니다. La tierra que tiene que bendecir al hombre y que le tiene que dar todo fruto al hombre es 이게 maldita. 땅이 저주받아서 오는 문제가 많은 문제가 있잖아요. Y hay muchos problemas que vienen porque la tierra es maldita. 환경 문제, 질병 문제가 이 안에서 나온다고 해도 과언이 아닙니다. Y entonces el problema del ambiente y de la enfermedad vienen por eso y no es exageración. 그리고 decir 인간은 eso. 어떻게 해야 됩니까? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? 일평생 수고해야 그 소산을 먹는답니다. Entonces tiene que comer con dolor todos los días de su vida. 여기서 수고는 단순히 육신적인 고생을 얘기하는 게 아닙니다. Aquí el dolor no simplemente habla de un dolor físico. 여러분 돈 벌기 위해서 몸만 움직입니까? ¿Acaso solo su cuerpo se mueve para que ustedes tengan dinero? 얼마나 정신적으로 스트레스 많이 받습니까? Ustedes tienen un gran estrés mental también. 얼마나 마음적으로 고생이 됩니까? Y también sufren de gran 이걸 dolor en su 한꺼번에 corazón. 다 표현하는 겁니다. Y esto nos expresa todo 그래서 eso. 마태복음 11장 28절에 예수님이 하신 말씀이 Y por eso es que en Mateo 11:28 Jesús dice: 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí. 땅이 저주를 받으니까 일평생 수고해야 겨우 먹을 것을 먹는 그런 인생이 돼버렸어요. Porque la tierra está maldita, entonces tienen que comer todos los días con dolor de su vida. 고생의 문제, 경제의 문제가 다 들어온 겁니다. Entonces llega el problema de la labor y también del problema de la economía, todo. 그리고 19절에 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니
내가 그것에서 취함을 입었으므로 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 일평생 고생하다가 죽을 수밖에 없어요. Entonces ellos sufrían toda la vida y no tenían más opción que morir. 죽음 문제가 왔어요. Viene el problema de la muerte. 원래 타락 이전엔 죽음 문제가 없었다니까. Antes de la caída no había problema de la muerte, 근데 죽음 문제가 왔어요. pero vino el problema de la muerte, 죄의 싹은 사망이라. porque la paga del pecado de la muerte. 죄의 결과로 죽음이 왔다니까. Como resultado del pecado viene la muerte. 인간은 생명입니다. Entonces el hombre tenía vida, 왕적인 era 존재입니다. un ser de realeza. 근데 따먹는 순간, 범죄한 순간 뭐라고 너는 흙이니 이렇게 말씀하고 계십니다. Pero el día que él que comió de este fruto, entonces le dijo, polvo eres. 3장 14절에 보면 Si miramos 뱀에게 하는 말이 있습니다. en Génesis 3:14, esto es algo que le dice a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 살아있는 동안 흙을 먹을지니라. Polvo comerás todos los días de tu vida. 여러분, 뱀이 흙을 먹습니까? ¿Las serpientes comen polvo acaso? 아니잖아요. No, ¿verdad? 쥐 잡아 먹고 뭐 하잖아요. Comen ratas y atrapan 근데 todo 여기서 eso. 뱀이 흙을 먹는데요. Pero aquí nos dice Dios, comerás polvo. 뱀이 어떤 존재입니까? ¿Qué tipo de ser es la 사단이라고 serpiente? 얘기했습니다. Es Satanás. 흙은 뭐라고 표현했습니까? ¿Y qué es el polvo? 아담 보고 너는 흙이라고 얘기했어요. Adán le dijo, tú eres polvo. 그러니까 뱀이 흙을 먹는 게 사단이 사람을 잡아삼키는 거하고 똑같은 얘기입니다. Y entonces el que la serpiente come el polvo significa que Satanás va a acechar al hombre. 요한복음 8장 44절 예수님이 하신 말씀입니다. En Juan 8:44 Jesús lo dice. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났습니다. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 하나님 떠나 있는 모든 인간들이 사단의 자녀입니다. Y entonces todas las personas separadas de Dios están bajo el diablo. 이 똑같은 의미라고 해석할 수 있죠. Podemos interpretar que es lo mismo. Es ese estado. 이런 죽음 문제까지 왔어요. Vino este problema de muerte. 아예 사단에게 잡히는 문제까지 왔단 말이죠. Entonces está preso por Satanás. 그리고 나서 20절입니다. Y en el versículo 20. 아담이 그의 아내 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됨이더라. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 지금 이 상태는 어떤 상태입니까? ¿Qué es ese estado? 이미 타락한 상태요. Es un estado ya de caída. 타락한 상태에게 이름을 지어줬어요. Y entonces a este estado de caída ya le puso nombre. 여러분, 이름 지어준다는 얘기가 뭐죠? ¿Qué significa el haberle puesto nombre? 정복을 한다는 얘기입니다. El conquistar. 정복을. La conquista. 이전에 아담과 하와 상태는 동력자였다니까. Antes la relación entre Adán y Eva era la de consiervos. 같이 이름을 지어줬어요. Ellos juntos ponían nombre. 그러니까 아담이 하와에게 이름 안 지어줬다니까. Y entonces Adán no le ponía nombre a Eva. 근데 타락하자마자 이름을 지어줬어요. Pero desde que cae le pone nombre. 무슨 말입니까? ¿Qué significa eso? 남편이 아내를 다스릴 것이다. 그 얘기요. Significa que el hombre se enseñorea de su mujer. 짐승처럼 여긴단 말이요. Significa que la trata como un animal. 그런 일이 벌어진 겁니다. Esto es lo que ocurre. 조금 확대 해석을 하면 Entonces si lo expresamos a una 이미 expresión más 타락한 amplia, 상태잖아요. es que el hombre está 이 caído 밑에 así. 오는 모든 후대는 타락한 상태로 아이가 나오는 겁니다. Y entonces toda la descendencia que está bajo ellos nace de esta manera caída. 그래서 인간은 태어나자마자 사단의 자녀, Por eso es que desde que el hombre nace vive como un hijo de Satanás 영적으로 죽은 자, y está muerto espiritualmente 죄인 상태입니다. y está como pecador 태어나자마자 desde que nace. 사단의 자녀고 죄인이고 영적으로 죽은 상태입니다. Entonces es un hijo de Satanás, es un pecador y está muerto espiritualmente. 모든 산자의 엄미래요. Ella le dice que es la madre de todos los vivientes. 이게 지금 후대 문제입니다. Ese es el problema de la descendencia. 그냥 하는 얘기가 아니요. No es simplemente algo que dice. 그리고 나서 21절에 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히셨다 그랬어요. En el versículo 21 nos dice Jehová es Dios que vistió al hombre y a su mujer con túnicas de pieles. 여기는 복음을 설명합니다. Nos explica el evangelio. 가죽옷이 나오려면 짐승이 죽어야 되잖아요. Y si deben de haber pieles, entonces debe de haber una muerte de una bestia. 아담과 하와를 위해서 어떤 짐승이 죽었기 때문에 가죽옷이 나온 거 아닙니까? Y entonces es que salen las pieles debido a que murió un animal por Adán 그 y Eva. 가죽옷이 수치를 가려준 거거든요. Y estas pieles cubren esta vergüenza del hombre. 한편으로는 복음을 얘기합니다. Entonces de una manera nos habla del 또 evangelio. 한편으로는 다른 의미로는 짐승 상태로 전락됐다고 얘기할 수 있습니다. Pero de otra parte nos habla que ellos cayeron al nivel de animales 인간이 también. 가죽옷을 걸치고 있어요. Entonces el hombre se pone túnicas de pieles. 왕적인 존재였던 인간이 바닥에 떨어졌다는 얘기입니다. Significa también que el hombre que era como realeza cae a tierra. 그래서 만물을 다스려야 될 인간이 지금 만물에게 이게 정복을 당하고 있는 이런 형상이 됐습니다. Por eso el hombre que tiene que conquistar sobre toda la creación ahora es conquistado por toda la creación. 그리고 22절에 보니까 El versículo 22. 생명나무의 열매 따먹지 못하도록 막았습니다. Y entonces Dios los paró para que no tomen también del árbol de la vida. 인간은 절대로 영생을 얻을 수가 없어요. Entonces el hombre no puede tener vida eterna. 그러니까 이게 내세 문제입니다. Es el problema después de la muerte. 죽어서 영원히 지옥 갈 수밖에 없다는 얘기. Significa que después de la muerte ellos no tienen más opción que ir al infierno. 지금 저는 여러분에게 신학을 강의하는 게 아닙니다. No les estoy hablando de teología.
teología ahora, 인간에게 온 문제가 창세기 3장에 그대로 나와 있다는 얘기를 하고 싶은 겁니다. sino que les quiero decir que el problema del hombre está así como está en Génesis 3. 뱀으로 말미암아 인간이 하나님 말씀 놓치는 범죄하고 나서 이 영적으로 죽고 하나님을 떠나버렸잖아요. Debido a la serpiente es que el hombre pecó, perdió la palabra de Dios y así se separó de Dios. 그때부터 인간에게 영적인 문제, 정신의 문제, 생각의 문제가 나오기 시작하고 Y desde ese problema viene un problema espiritual, viene un problema mental y del pensamiento al hombre. 16절에 가정 문제 오고 Y en el versículo 16 viene el problema de la familia, 고통의 문제가 들어오고 viene el problema de los dolores. 그 다음에 또 땅이 저주를 받아서 환경 문제, 질병 문제 들어오고 La tierra es maldita, viene el problema del ambiente y de la enfermedad. 일평생 수고해서 이 밥을 먹을 수 있는 경제 문제하고 일평생 수고하는 문제가 들어오고 Y entonces viene el problema de la economía en donde ellos tienen que padecer todos los días de su vida para comer. 죽음 문제가 들어오고 Y viene el problema de la muerte, 맹세 문제가 들어오고 viene el problema después de la muerte, 후대 문제가 들어오고 viene el problema de la siguiente generación. 이렇습니다. Y es así. 지구상에는 많은 문제들이 딱 집약해서 요약되어 있습니다. Entonces están resumidos los muchos problemas de la humanidad. 이게 인간의 상태예요. Así es el estado del hombre. 요 창세기 3장이 인간에게 지금 어떤 문제가 와 있는지 너무 정확하게 얘기하고 있습니다. Entonces Génesis 3 nos habla muy precisamente de qué problemas vienen con el hombre. 만물을 다스리는 만물의 대리 통치권자가 지금 짐승 상태로 전락해버렸다는 거죠. Entonces aquel que gobernador sobre toda la creación ahora cayó al ser un estado como un animal. 하나님이 처음부터 해결책을 줬습니다. Pero Dios desde el principio nos dio esta solución. 그 해결책이 창세기 3장 15절입니다. Podemos ver esta solución en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 여자의 후손이 올 것이다. Vendrá la simiente de la mujer. 죄 없는 몸으로 와야 되니까 여자의 후손이 올 것이다. Entonces tiene que venir como un cuerpo sin pecado, por lo que vendrá la simiente de la mujer. 여자의 후손이 와서 뭐 할 것이냐? ¿Qué vendrá a hacer la simiente de la mujer? 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Entonces subirá la cabeza de la 이 serpiente. 창세기 3장의 원인 중에 가장 큰 원인이 뭡니까? 사단 문제 아닙니까? Entonces la causa más grande del problema 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. de Génesis 3 es Satanás y él herirá la cabeza de la serpiente. 이 뱀의 머리를 상하게 할 여자의 후손이 올 것이다. Entonces vendrá la simiente de la mujer para herir la cabeza de la serpiente. 이 여자의 후손이 누구죠? ¿Quién es la simiente de la mujer? 메시아를 얘기합니다. Nos habla del Mesías. 메시아가 올 것이다. Vendrá el Mesías. 그리스도가 올 것이다. Vendrá el Cristo. 그 그리스도가 와서 사단의 문제, 뱀의 머리를 상하게 할 Y ese 것이다. Cristo vendrá y destruirá la cabeza de Satanás y destruirá la cabeza de la serpiente. 그래서 이 이후부터 약속을 계속 주십니다. Y desde ese punto nos promete constantemente. 이건 약속의 책입니다. Entonces este es un libro de promesas. 성경은 처음부터 끝까지 약속의 책이라. La Biblia desde principio a fin es una promesa. 구약, 신약. Es el Antiguo y Nuevo Testamento. 구약은 옛날 약속. El Antiguo Testamento es la promesa antigua. 신약은 새로운 약속. Y también el Nuevo Testamento es la nueva 성경에 promesa. 약속이 많습니다. Hay muchas promesas en la Biblia. 하지만 약속의 가장 키는 뭐냐? Pero ¿cuál es la clave de toda promesa? 구약은 메시아가 오실 것이다. En el Antiguo Testamento vendrá el Mesías. 그게 구약입니다. Eso es el Antiguo Testamento. 신약은 뭡니까? ¿Y el Nuevo Testamento qué es? 메시아가 오셨다. El Mesías vino. 그리고 새로운 약속 ¿Y 오셨어요. cuál es la nueva promesa? 그 메시아가 다시 오실 것이다. Que vendrá de nuevo. 그러니까 성경 전체는 메시아에 대한 약속입니다. Por eso toda la Biblia es acerca del Mesías. 왜 메시아에 대한 약속을 주셨습니까? ¿Por qué es que nos dio el promesa acerca del Mesías? 인간이 이렇게 문제 가운데 빠져있기 때문에 인간을 건지기 위해서 메시아가 필요하니까 약속을 주신 거예요. Es que el hombre está sumido en tantos problemas, pero para resolver tantos problemas se necesita el Mesías y por eso lo prometió. 그래서 성경 전체는 메시아에 대한 약속입니다. Por eso toda la Biblia nos habla del Mesías, esta promesa. 그 메시아가 와서 뭐 할 겁니까? Y este Mesías vendrá y ¿qué hará? 창세기 3장 15절에 뱀의 머리를 상하게 할 En 것입니다. Génesis 3:15 herirá la cabeza de la serpiente. 그러니까 구약의 많은 약속 중에 두 군데만 더 보도록 하겠습니다. Dentro de las promesas del Antiguo Testamento veremos dos puntos. 메시아가 와서 뭐 할 것이냐? Vendrá el Mesías y ¿qué hará? 자, 이사야 Isaías. 53장을 보겠습니다. Me gustaría que miráramos Isaías 53. 53장 4절로 6절입니다. Isaías 53 de los versículos 4 al 6 lo vamos a leer. Porque así dijo Jehová. Isaías 53 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. Entonces el herido fue por
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. 메시아가 올 것이다. Entonces vendrá el Mesías. 그 메시아에게 우리 모두의 죄악을 주께서 담당하게 하셨다. Y entonces el Mesías vendrá y el Señor permitió que él que se cargara de todos los males. 그래서 우리 때문에 찔림을 받을 것이고 우리 때문에 상함을 받을 것이고 우리 때문에 채찍에 맞고 우리 때문에 징계를 받을 것이다. Por eso él será herido por nosotros, él será molido por nosotros, él será castigado por nosotros y él tendrá llagas por nosotros. 그래서 우리 모든 죄악을 담당하게 하실 것이다. Por eso él se encargará de todos nuestros pecados. 메시아가 이 땅에 왜 올 것이냐? Porque vendrá el Mesías en esta 우리의 tierra. 죄악을 담당하기 위해 올 것이다. Él vendrá para encargarse de todos nuestros pecados. 이게 메시아에 대한 약속입니다. Esto es la promesa acerca del 메시아가 Mesías. 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이고 상할 것이고 메시아가 와서 우리 모두의 죄악을 담당할 것이다. Entonces él vendrá el Mesías para herir la cabeza de la serpiente y también para encargarse de todos estos pecados. 그리고 Y también 이사야 7장 14절입니다. Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. Entonces la Virgen concebirá 그 이름을 임마누엘이라 하리라. y llamará su nombre Emmanuel. 여러분 임마누엘 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa Emmanuel? 예, 하나님이 우리와 함께. Significa Dios con nosotros. 인간의 문제가 뭐죠? ¿Cuál es el problema del hombre? 하나님을 떠나서 왔습니다. Que se separó de Dios. 인간의 모든 문제를 딱 하나로 정의하자면 하나님 떠나서 모든 문제가 왔습니다. Si definimos todo el problema del hombre en una cosa es que está separado de Dios. 물고기가 물 떠나면 죽음 가운데 모든 고통을 겪다가 결국 죽듯이 Así como cuando el pez se separa del agua experimenta todos los problemas y luego muere. 나무가 뿌리 뽑히면 고통받다가 죽듯이 Y así como cuando el árbol sale de la tierra y entonces sufre y luego muere. 인간이 이렇게 많은 고통 겪다가 죽는 이유는 하나 때문입니다. La razón por la que el hombre sufre tanto y así perece es una. 하나님 형상대로 지음받은 인간은 하나님과 함께 있을 때 하나님 안에 있을 때 행복합니다. Cuando el hombre que fue creado a la imagen de Dios está con Dios y dentro de Dios es lo más feliz. 하나님 안에 있을 때 하나님과 함께 있을 때 인간은 전혀 문제가 없어요. Y entonces cuando el hombre estaba con Dios y entonces no tenía ningún 창세기 problema. 1장 2장의 상태입니다. Entonces está en el estado de Génesis 1 y 하나님과 2. 함께 있는 아담에게는 문제가 없어요. Entonces Adán que estaba junto con Dios no tenía ningún problema. 하나님과 함께 있을 때 인간은 모든 만물을 통치할 수 있는 것을 축복받은 존재입니다. Y cuando estaba con Dios entonces era el ser bendecido que podía gobernar sobre todo. 그 인간에게 모든 문제가 오고 죽음이 오는 이유는 하나입니다. Y la razón por la que llegan todos los problemas y toda la muerte a este hombre es una. 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 떠나게 됐을 때 단절되게 됐을 때 모든 고통 오다가 죽게 돼 있어요. Cuando el hombre que da la imagen de Dios se separa de Dios, se corta de Dios, entonces viene todo problema. 그게 당연한 이유입니다. Esto es algo obvio. 그래서 인간의 문제는 유일합니다. Entonces el problema del hombre es 하나님 uno. 떠나서 왔어요. Es el estar separado de Dios. 하나님 떠났다고 얘기할 때 반드시 따라 붙는 게 왜 하나님 떠났냐? Y entonces al decir que nos separamos de Dios 죄 siempre sigue la 때문에 떠나지 pregunta. 않았냐? ¿Por qué? Es por 왜 el 죄를 pecado. 범했냐? ¿Y por qué pecamos? 사단 때문이다. Es por Satanás. 그러니까 하나님 떠났다고 얘기할 때 두 가지가 같이 붙는 겁니다. Por eso es que si nosotros hablamos de la separación de Dios hay dos cosas inclusas. 근데 메시아가 오셔서 Pero viene 뱀의 el 머리를 Mesías. 상하게 할 것이고 Y destruirá la cabeza de la 우리 serpiente. 모두의 죄악을 담당할 Y 것이고 él se encargará del pecado de todo. 그 다음에 한 게 임마누엘 하게 할 것이다. Y después él estará con nosotros en Emmanuel. 하나님 떠나서 모든 문제 왔는데 Todos los problemas vinieron por estar separados de Dios. 하나님 우리와 함께하는 그 일을 할 것이다. Y entonces Dios se encargará de estar junto con 하나님을 nosotros. 만나게 할 것이다. En la que nos encontramos con él. 하나님이 우리와 함께하는 그 일을 임마누엘 대신 메시아가 오셔서 그 일을 할 것이다. 그 Y entonces 말입니다. esta hora de estar junto con Dios, Emmanuel, esto lo hará el Mesías, él vendrá para esto. 다시 정리하겠습니다. Si lo organizamos de nuevo. 사단으로 말미암아 범죄하에 하나님 떠나서 모든 문제 왔습니다. Nosotros gracias a Satanás pecamos y nos separamos de Dios y por eso vienen todos los problemas. 이 인간에게 온 모든 문제를 창세기 3장에 기록했습니다. Y Génesis 3 nos registra todos los problemas que vienen con el hombre. 그래서 이 문제를 해결할 메시아에 대한 약속을 처음부터 허락하셨습니다. Por eso él prometió esta promesa del Mesías desde el principio para resolver 이 este problema. 메시아가 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Y este Mesías vendrá y destruirá la cabeza de la 사단 serpiente 문제 해결할 것이라는 y 얘기죠. solucionará el 이 problema de 메시아가 Satanás. 와서 우리를 위해서 대신 고통받으면서 우리의 모든 죄악을 담당하고 죽으실 것이다. Él padecerá por
nosotros y Él se encargará de todos nuestros pecados y morirá en vez de 그리고 이 nosotros. 메시아가 와서 하나님 떠난 문제 해결하면서 하나님과 우리가 함께하는 그 일을 감당하게 할 것이다. Y este Mesías vendrá a nosotros y Él se encargará de nuestra separación de Dios y Él se encargará de que estemos junto a Dios. 메시아가 원래 이 세 가지 문제를 해결할 자라는 의미가 처음부터 내포되어 있습니다. Desde el principio la palabra Mesías incluye la solución de esos tres problemas. 그래서 그토록 수천 년 동안 메시아를 기다렸다는 겁니다. Por eso durante tantos años esperó al Mesías. 여러분 누가 메시아입니까? ¿Quién es el Mesías? 어떤 분이 메시아입니까? ¿Quién puede ser el Mesías? 여러분 이미 확인하셨잖아요. Ustedes ya lo han confirmado. 예수님이 십자가와 부활로 무슨 일을 하셨냐? A través de la cruz y la resurrección que hizo Jesús. 요한복음 19장입니다. Vamos a ver Juan 19. 요한복음 19장 30절. Vamos a ver Juan 19:30. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 다 이루었다고 얘기했어요. Dijo, consumado es. 예수님이요. Jesús lo dijo. 뭘 다 이룬 겁니까? ¿Qué es lo que Él consumó? 병 고친 걸 이룬 겁니까? ¿Acaso la sanidad de 아니면 enfermedades? 해야 될 말씀을 다 한 게 이룬 겁니까? ¿O el haber dicho todo lo que tenía que decir? 죽은 자를 살린 게 이룬 겁니까? ¿O el hecho de que Él había 아니면 성경 resucitado 예언한 muertos? 대로 그대로 살았기 때문에 다 이룬 겁니까? ¿O acaso como Él había vivido de acuerdo a lo que dijo la Biblia, será que ya se cumplió todo? 여기에서 다 이루었단 말은 La palabra consumada es, 예수님이 오신 목적을 다 이루었단 말이에요. significa que se consumó la razón por la que Jesús vino. 왜 오셨습니까? Porque Él vino 메시아 일을 감당하기 위해서 para encargarse de ser el 이 Mesías. 땅에 오셔서 우리의 죄 문제, 사단 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하시기 위해서 이 땅에 오셨는데 그걸 다 이루었단 말이에요. Entonces Él vino a esa tierra para resolver todos nuestros pecados y para solucionar todos los problemas que tenemos y a esto vino a tierra. 주님이 우리의 죄를 다 담당하셨습니다. Él se encargó de todos nuestros pecados. 십자가 죽으심으로 우리를 위해서 피 흘리심으로 말미암아 우리 모든 죄의 문제를 감당하셨습니다. A través de la muerte de la cruz Él derramó su sangre y entonces todos nuestros problemas son resueltos. 성경 세 군데를 확인하겠습니다. Vamos a confirmar tres lados de la Biblia. 뭐 성경 전체가 이 얘기지만 Toda la Biblia nos habla de esto. 히브리 9장입니다. Vamos a ver Hebreos 9. 히브리 9장 12절로 14절입니다. Hebreos 9, vamos a ver del 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 여러분 성경 그대로 믿으셔야 돼요. Hay que creer de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? 히브리 9장 12절에 보니까 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Entonces el versículo 12 nos dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 십자가상에서 우리를 기억하셨어요. Entonces Él se acordó de nosotros en la cruz. 우리를 아신다니까. Él nos conoce 구원받기로 작정된 줄 아세요. y ya conoce a aquellos que están ordenados para la 우리 salvación. 모든 인류의 모든 죄를 영원히 속죄하셨습니다. Entonces Él expió el pecado de toda la humanidad eternamente. 누구든지 그 사실을 믿으면 이 약속이 성취되는 법이요. Y cualquiera que cree esto tiene el cumplimiento de esta promesa. 영원한 속죄를 이뤘다. Él cumplió eterna redención. 과거, 현재의 미래의 죄를 영원히 끝냈다. Todos los pecados del pasado, presente y futuro fueron resueltos eternamente. 여러분의 과거, 지금, 현재, 앞으로 지을 모든 미래의 죄를 영원한 속죄를 이루셨다. Entonces hay una redención eterna de lo que es el problema del pasado, el problema del presente y también el pecado que vamos a cometer. 영원한 속죄를 이루었는데 단번에 이루셨다. Y entonces hizo eterna redención, pero fue de una vez. 히브리 10장 14절에 보면 Y si nosotros miramos Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 여기 세 단어가 나옵니다. Podemos ver tres términos. 영원히 단번에 온전이라는 단어가 나옵니다. Podemos ver con una sola ofrenda perfectos y para siempre a los 속죄의 santificados. 성격이라니까. Esto nos habla del término 예수님께서 십자가상에서 피 흘리시면서 de cómo fue la redención cuando Él cargó la cruz y derramó su 피 sangre. 흘리신 그 속죄의 성격이 뭐냐? Entonces al derramar su sangre, ¿cómo fue su 영원한 redención? 속죄입니다. Fue una redención 그걸 eterna. 단번에 이루셨어요. Fue una redención de una vez. 그 속죄는 완벽합니다. Y esa redención es perfecta. 부족하지 않아요. Entonces no es carente. 이게 속죄의 성격입니다. Esto es el carácter de su 예수님이 redención. 십자가상에서 우리 모든 인류의 모든 죄 문제를 이렇게 이루셨습니다. Entonces en la cruz es que Jesús resolvió todo el pecado de la humanidad así. 그리고 두 번째 히브리 10장 19절 20절입니다. Y si nosotros podemos ver Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 뭐라고 얘기했습니까? ¿Qué nos dice?
휘장이 찢어졌다. que se rasgó el velo. 휘장이 뭐냐? ¿Qué es el velo? 자기의 육체다. Es su carne. 자기의 육체를 찢음으로 누구든지 하나님을 만날 수 있는 새로운 길이며 살 길이 열렸다. Y rasgando su carne, ¿qué pasó? Se abrió camino nuevo y vivo para que cualquiera se pueda encontrar con Dios. 하나님 떠나 있습니다, 인간이. El hombre está separado de Dios. 모든 문제가 왔어요. Vinieron todos los problemas. 문제는 하나님 떠나서 왔고. El problema viene por estar separado de Dios. 그래서 인간은 어떻게 하면 됩니까? Así que el hombre, ¿qué tiene que hacer? 하나님 만나면 돼요. Reencontrarse con Dios. 하나님 떠나서 왔기 때문에 하나님 만나면 돼요. Como el problema viene de estar separado de Dios, nos 하나님 tenemos que encontrar 만나는 con 길이 Dios. 하나라. Y entonces el camino para encontrarse con Dios es uno. 문제도 유일하고, El problema es uno. 답도 유일하고, Y también la respuesta es una. 길도 유일해요. Y el camino es uno. 문제는 하나님 떠나서 왔고, El problema es que estamos separados de 답은 Dios. 하나님 만나면 되고, Y la solución es encontrarse con 하나님 Dios. 만나는 길이 그리스도입니다. Y el camino para encontrarse con Dios es Cristo. 성경 전체를 하는 얘기요. Toda la Biblia nos lo dice. 하나님 어떻게 만날 수 있습니까? ¿Cómo nos podemos encontrar con Dios? 예수님이 자기 육체를 찢으셔서 Jesús mismo rasgó su carne. 그 피로 말미암으면 Y a través de su sangre, 누구든지 하나님 만날 수 있다. cualquiera se puede encontrar con Dios ahora. 십자가상에서 당신이 육체를 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여셨단 말이에요. Entonces en la cruz verdaderamente él abrió su carne para que cualquiera se pueda encontrar con Dios. 그리고 히브리 2장 14절입니다. Y también veremos Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuando los ángeles participaron, así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 왜 혈과 육을 입으셨냐? Porque él participó de carne y sangre. 죽고 부활하시려고 입으셨다. Porque él vino para morir y resucitar. 죽으시고 부활하시면 무슨 일이 벌어지냐? Y al morir y resucitar, ¿qué es lo que ocurre? 죽음을 이기지 않냐? Él vence a la muerte. 죽음을 누가 붙잡고 있냐? ¿Y quién tiene el imperio de la muerte? 사단이 붙잡고 있지 않냐? Satanás lo tiene. 죽으시고 부활하셔서 사망을 이기시고 사단을 이기신 것이 아니냐? Entonces él a través de la muerte y la resurrección venció la muerte, venció a Satanás. 창세기 3장 15절에 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. En Génesis 3:15 destruirá la cabeza de la serpiente. 십자가와 부활로 승치하셨습니다. Entonces a través de la cruz y la resurrección lo 그러니까 cumplió. 십자가와 부활로 인간의 죄 문제, 하나님 떠난 문제, 사단의 문제를 완벽하게 A 해결하셨다. través de la cruz y la resurrección se cargó perfectamente de expiar todo el pecado del hombre, de reunirnos con Dios y de golpear a Satanás en la cabeza. 사단으로 말미암아 하나님 말씀 어기는 범죄를 하게 되고 영적으로 죽어서 하나님과 단절되어서 인간은 모든 문제가 왔어요. Todos los problemas vienen al hombre porque gracias a Satanás el hombre es engañado para que nosotros pecamos y al pecar nosotros morimos espiritualmente y nos separamos de Dios. 그래서 이 인간의 문제를 해결할 해결책을 처음부터 약속하셨습니다. Por eso es que Dios prometió desde el principio la solución para el problema del hombre. 메시아가 올 것이다. Vendrá el Mesías. 그 메시아가 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이고 Vendrá el Mesías y destruirá la cabeza de la serpiente. 그 메시아에게 우리 모두의 죄악을 감당하도록 하나님께서 하실 것이고 Y Dios permitirá que Él se encargue de todos sus males. 그 메시아가 와서 우리를 하나님 만나게 하실 것이다. Y este Mesías vendrá y hará que nos encontremos con Dios. de 이게 nuevo. 구약 성경 전체입니다. Y entonces esta es esta promesa que viene. 신약은 뭡니까? ¿Y qué es el Antiguo 그 Testamento? 메시아가 오셨다. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Que este Mesías vino. 누가 메시아냐? ¿Quién es el Mesías? 이 나사렛 마을에 예수라는 사람이 와서 하신 일을 보니까 Viendo las cosas que hacía este hombre que se llamaba Jesús de un pueblo de Nazaret. 그 십자가와 부활로 주심으로 그리스도 일을 하신 게 맞구나. Verdaderamente Él se encargó verdaderamente a través de esa cruz y la resurrección de ser el Cristo. 예수가 메시아구나. Y entonces este Jesús es el Mesías. 예수가 그리스도구나. Jesús es el Cristo. 근데 이게 깨달아졌어요. Y esto es el Evangelio que se ha perdido. 예수가 그리스도야. 이게 복음입니다. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 그래서 뭐? 여러분이 잘 아신 내용입니다. 그래서 모든 초대교회 성도들은 그 말을 할 수밖에 없었어요. Algo que ustedes ya saben, por eso que todos los miembros de la iglesia primitiva no tenían más opción que hablar de eso. 예수가 그리스도라는 말 아래는 예수님 우리 인생의 근본 문제와 모든 문제를 해결하신 자라는 의미가 원래 포함되어 있기 때문에 El hecho que Jesús es el Cristo significa que ya dentro de esto está incluido que Él es el solucionador de todo problema. 그 말밖에 할 수밖에 Y 없었어요. no tenían más opción que hablar de 그 eso. 말 안에 모든 게 다 포함되어 있거든요. Porque si hablan de esto ya todo está incluido. 네가 살고 싶냐? ¿Quieres vivir? 복음을 받아라. Entonces verdaderamente 예수가 그리스도다. recibe el Evangelio que Jesús es el 예수님이 네 Cristo. 모든 문제를 해결하신 그리스도다. Porque Jesús es el Cristo que resolvió todo 그 problema. 말을 할 수밖에 없었어요. Entonces no tenía más opción que hablar de 네가 eso. 똑바로 신앙생활 하고 싶냐? Si quieres vivir la vida de correctamente, 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 그 안에 모든 것이 다 들어있다. Dentro de eso está todo. 너 정말 주를 위해서 살고 싶냐? ¿Quieres vivir por el Señor? 너 복음 붙잡는 방법밖에 없다. Solo te tienes que aferrar al Evangelio. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 불신자에게도 예수가 그리스도. A los no creyentes Jesús es el Cristo. 신자에게도 예수가 A los 그리스도. creyentes Jesús es el Cristo. 사명자에게도 예수가 Y 그리스도. también a los comisionados Jesús es el 제자에게도 Cristo. 예수가 A los 그리스도. discípulos Jesús es el 수의 Cristo. 종에게도 예수가 그리스도. Para nosotros Jesús es el Cristo. 처음부터 끝까지. Desde el principio a fin.
그래서 사도들의 설교가 한결같이 예수가 그리스도입니다. Por eso el mensaje de los apóstoles fue consistentemente que Jesús es de Cristo. 한 번의 설교로 3,000명을 회개시켰던 베드로의 설교가 사도행전 2장 36절에 보니까 예수가 그리스도다. El mensaje de Pedro en Hechos 2:26 que pudo hacer que se compugieran 3,000 de corazón y se arrepintieran ante el Señor. ¿Cuál fue? Jesús es el Cristo. 회개한 바울이 바로 처음부터 복음 전했던 게 사도행전 9장 22절에 예수가 그리스도다. Entonces Pablo, que se arrepintió desde el principio, compartió el Evangelio en Hechos 9:22. ¿Y cuál es? Que Jesús es de Cristo. 어느 성전에 들어가든지 사도행전 17장 2절 3절 보니까 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도다 뜻을 풀어서 설명했어요. En cualquier ciudad donde entraba, verdaderamente declaraba en Hechos 17, del 2 al 3, que Jesús es de Cristo. 사도행전 18장 5절에 보니까 하나님 말씀에 붙잡힌 바울이 전했던 메시지가 예수가 그리스도다. Hechos 18:5 nos dice que a cualquier lugar al que iba Pablo, él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, declarando que Jesús es de Cristo. 그래서 이 복음 전했던 많은 사람들 중에 요한이라는 사람이 성경 기록의 목적을 쓴 겁니다. Por eso, de las muchas personas que escribieron la Biblia, Juan, uno de ellos, escribió el objetivo de la escritura de la Biblia. 요한복음 20장 31절입니다. Entonces esto lo podemos dar en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 여러분 이건 굉장히 중요합니다. Eso es algo sumamente importante. 성경 전체를 왜 기록했냐? ¿Por qué toda la Biblia fue escrita? 이것 때문에 기록했어요. Por esto. 왜 기록했냐? ¿Para qué fue escrito? 예수께서 그리스도의 심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Para que creáis que Jesús es el Cristo. 알려주는 게 목적이 아닙니다. Entonces el objetivo no es para que lo sepa, 믿게 하는 게 목적이요. sino que lo crea. 이 성경 기록의 목적은 예수를 그리스도로 믿게 하는 겁니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 영생이 있습니다. Y deben de creer que Jesús es el Cristo para tener bien su nombre. 이게 성경의 기록의 목적입니다. Eso es el objetivo de la escritura de la Biblia. 주의 종이 강단에서 뭐 해야 됩니까? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los siervos del Señor en el 이 púlpito? 성경을 통해서 예수가 그리스도로 믿어지도록 하는 것이 주의 종이 해야 될 일입니다. Lo que tiene que hacer el siervo del Señor es que las personas puedan creer que Jesús es el Cristo. 알리는 게 중요한 게 아니고 No es anunciarlo 믿게 simplemente, 해야 된다니까. sino que ellos lo crean. 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. Que la gente crea que Jesús es el 그러면 Cristo. 성도들은 어찌해야 됩니까? Y los creyentes 예수를 그리스도로 믿어야 된단 말이에요. deben de creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 말입니까? Y el hecho de creer que Jesús es el Cristo, ¿qué significa? 예수님이 나의 사단 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿는 겁니다. Que Jesús termine todo el problema de Satanás de una vez perfectamente y eternamente. 내 죄 문제를 영원히 완벽하게 단번에 끝냈다고 믿는 Y 겁니다. mi pecado quedó resuelto de una vez eternamente y para siempre. 하나님 떠나서 영적으로 죽을 수밖에 없는 그 문제를 영원히 완벽하게 끝냈다고 믿는 Y 겁니다. también el problema de mi muerte espiritual por la que ya estaba separada de Dios no se podía resolver, pero ahora se resolvió de una manera eterna, perfectamente y eternamente. 이 세 가지 때문에 오늘 모든 문제를 영원히 완벽하게 끝냈다고 믿는 겁니다. Y por esos tres, entonces todo problema quedó resuelto eternamente, perfectamente y de una vez. 여러분 이 말은 중요합니다. Eso es algo sumamente 예수를 importante. 그리스도로 믿는다는 얘기는 El hecho de creer en Jesús como el Cristo 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. significa creer que todo el problema ya se terminó, 끝났다고 믿는 que 겁니다. ya se terminó. 이건 굉장히 중요한 말입니다. Eso es algo sumamente importante. 여러분 지금 여러분 주위에 많은 기독 신자들의 기도 제목을 보세요. Entonces miren los temas de oración de muchos creyentes alrededor de ustedes. 기도 제목 보시라니까. ¿Cuáles son los temas de oración? 과연 기독 신자들이 뭘 구하고 ¿Qué 있는지. es lo que ellos oran? 대부분의 기도 제목이 일 잘 되게 해주세요. La mayoría es que ora para que las cosas resulten bien, 우리 가족 지켜주세요. que mi familia sea 내 protegida, 질병 낫게 해주세요. que mi enfermedad sea sanada, 일 되게 해주세요. 저 일 되게 해주세요. 이것 주세요. 저것 주세요. que esto resulte, que lo otro resulte, dame eso, dame lo otro. 대부분이 그렇죠. La mayoría es así. 이 그런 기도 제목이 나쁜 것이냐? ¿Y acaso estos temas de oración están mal? 기도를 안 하는 것보단 낫습니다. Claro que es mejor que no orar. 하지만 그렇게 기도하는 사람들의 믿음의 상태를 보자고. Pero miren la fe de aquellos que oran así. 그들은 어떻게 믿고 있냐? ¿Cómo es que ellos están creyendo? 아직 안 끝났다고 믿는 거예요. Creen que todavía no ha terminado, 아직 내 문제가 많다고 믿는 que 거예요. todavía tengo muchos problemas, 아직 나는 육신 문제 있고, que yo todavía tengo problemas 아직 físicos, 나는 경제 문제 있고, que yo tengo problemas económicos 많은 질병 문제 있고, y que yo tengo muchos problemas de enfermedad, 내 문제가 안 끝났어. que mi problema no ha terminado 안 aún. 끝났으니까 그리스도의 십자가 부활을 들고 내 문제 해결하려고 이 복음을 이용하는 겁니다. Y como no ha terminado aún, estamos cargando lo que es la cruz y la resurrección de Jesús y lo estamos utilizando para resolver mi problema. 잘 생각해 보세요. 지금 많은 기독 신자들이 이 상태라니까. Pensémoslo bien, muchos creyentes están en este estado, 내 문제가 아직 안 끝났어요. que mi problema no ha terminado aún. 안 끝났기 때문에 그리스도의 십자가 부활 가지고 끝낼
끝내려고 하는 신앙생활을 하고 있다고. Y como no ha terminado aún con la cruz y la resurrección de Jesús, lo quieren terminar, lo quieren acabar. 그들은 예수를 그리스도로 믿지 않는 겁니다. Ellos no creen en Jesús como el Cristo. 안 끝났다고 믿어요. Creen que todavía no se ha resuelto. 초대교회 성도들 보세요. Entonces miren a los creyentes de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿으면 우리 속에 누가 계십니까? Entonces si creemos en Jesús como el Cristo, ¿quién está dentro de nosotros? 하나님이 우리와 함께 계세요. Dios está dentro de nosotros. 우리는 하나님의 형상입니다. Somos la imagen de Dios. 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 함께 있을 때 어떤 일이 벌어집니까? Y cuando el hombre que da la imagen de Dios está junto con Dios, ¿qué es lo que ocurre? 창세기 1장 2장의 상태라니까. Estamos en el hecho de Génesis 1 y 2. 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제가 없어요. Cuando el hombre que da la imagen de Dios está junto con Dios, no hay ningún problema. 무슨 말이냐? ¿Qué significa eso? 예수를 그리스도로 믿으면 없던 돈이 생긴다는 말이냐, 아니면 질병이 낫는다는 말이냐? Entonces, ¿acaso significa que si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces surge un dinero que no tenía y se sana la enfermedad que no había sanado? 그 말이 아닙니다. No es eso. 하나님이 없을 때 내가 내 힘으로 살아야 되잖아요. Sino que yo cuando no estaba con Dios, yo tenía que vivir con mi fuerza. 그러니까 돈이 없는 게 문제가 된다고. Por eso el hecho de no tener dinero es un problema. 질병이 문제가 된다고. Y la enfermedad es un problema. 자녀가 문제가 돼요. Y los hijos eran un problema. 하나님이 없기 때문에 Porque no teníamos a 내가 Dios. 내 힘으로 세상 살아야 되니까. Y tenemos que vivir nuestra vida con 하지만 nuestra fuerza. 하나님이 내 안에 들어오셨어요. Pero cuando Dios está dentro de nosotros, 예수가 나의 그리스도가 되셔서 하나님이 내 안에 들어오셨어요. cuando Jesús es mi Cristo y Dios está dentro de 돈이 mí, 없는 게 문제가 되냔 말이야. entonces ¿acaso el problema de no tener dinero es un problema? 질병이 문제가 되냔 말이야. ¿Acaso la enfermedad es un problema? 문제가 사라지는 게 아니요. No es que desaparece, 문제가 안 되는 거예요. sino que el problema no es problema. 여러분 초대교회 성도들 보세요. Miren a los miembros de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿으면 죽을 수밖에 없는 상황이었습니다. Ellos creían que Jesús es el Cristo y no tenía más opción que morir. 하지만 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 Pero los miembros de la iglesia primitiva creyeron que Jesús es el 죽음이 Cristo. 문제가 안 됐어요. Por eso la muerte no era 돈이 problema. 문제가 안 됐다니까. Y entonces no era porque el 식빵이 문제가 problema. 안 됐어요. Y tampoco la economía ni 모든 nada. 걸 넘었었어요. Ellos trascendieron todo. 심지어 가지고 있는 모든 돈을 내놨다니까. Ellos dieron todo el dinero que tenían incluso. 돈이 없는 게 문제가 안 됐어요. Entonces el hecho de no tener 예수 dinero no 믿으면 era 다 problema. 문제가 되는 게 아니요. Sino que todo lo que creer en Jesús es Cristo 돈이 no era 있어도 problema. 괜찮고 없어도 괜찮은 상태가 Está bien si 되는 거니까. tenían dinero o no lo tenían. 빌립보 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Filipenses 4. Filipenses 4. 빌립보 4장에 보시면 중요한 메시지를 사도 바울이 고백합니다. El apóstol Pablo da un mensaje muy importante en Filipenses 4. 빌립보 4장 11절에 보시면 Si miramos en el, 11절부터 13절입니다. del versículo 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 비천에 있든지 풍부에 있든지 문제가 안 된다. Entonces ya sea si estoy en humildad o en abundancia, está bien. 지금 바울이 감옥에서 이 편지를 쓰는 겁니다. Pablo está escribiendo esta epístola a la cárcel. 감옥 밖에 있는 사람들한테 편지 쓰는 겁니다. Dentro de la cárcel escribe a los que están fuera de la cárcel. 4장 4절 보겠습니다. Si nosotros miramos el versículo, si miramos Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. 감옥 안에 있는 사람이 감옥 밖에 있는 사람한테 얘기하면서 뭐라고 하냐? 항상 기뻐하라. Entonces a aquella persona que está dentro de la cárcel, que le dice a los que están fuera de la cárcel, regocijaos. 빌립보 4장 13절에 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다. El versículo 13, todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 바울에게는 돈 없는 게 문제가 안 됐어요. Entonces el dinero no era el problema para Pablo. 감옥에 있는 게 No. 문제가 안 됐어요. O el estar en la cárcel no era 죽는 problema. 것도 문제가 안 됐어요. La muerte no era el problema. 문제가 많은데 주와 함께 있기 때문에 문제가 안 됐다니까. Parecía que había muchos problemas, pero estaba con el Señor por lo que no era problema. 다시 보겠습니다. Si lo vemos de nuevo, 갈라디아 2장 20절입니다. podemos ver Gálatas 2:20, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que nos dice? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Juntamente estoy crucificado con Cristo. 이건 바울같이 대단한 사람들이 하는 고백이 아니요. No es una confesión de personas grandes como Pablo. 어느 정도 수준에 이르러야지 이런 상태가 되는 게 아닙니다. No es que tenemos que llegar a un nivel para llegar a esta confesión, 예수를 그리스도로 믿는 자에게 이루어진 사실입니다. sino es una verdad que ocurre para las personas que creen 내 que Jesús es el 모든 Cristo. 과거가 십자가에 못 박혔다. Todo mi pasado está crucificado en la cruz. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제, 옛 체질 모든 옛 사람이 십자가에 못 박힌 것이다. Entonces toda mi antigua naturaleza, todo mi antiguo ser que estaba preso bajo Satanás, estaba muerto, estaba en pecado, todo está en la cruz. 고린도후서 5장을 보겠습니다. Si nosotros miramos 2 Corintios 5,
고린도후서 5장 17절입니다. Si miramos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 새로운 피조물이라고 얘기했습니다. Nos dice que somos nueva criatura. 누구든지 그리스도 안에 있으면. Todo aquel que está dentro de Cristo. 그 다음 뭐라고 얘기했습니까? Nos dice 이전 것은 지나갔으니 que las cosas viejas pasaron. 이전 것은 지나갔으니 Las cosas viejas pasaron 보라 새 것이 되었도다. y son hechas nuevas. 모든 것이 끝났단 말이에요. Todo terminó. 이 성경의 기록의 목적은 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 기록의 El 목적입니다. objetivo de la escritura de la Biblia es que crean que Jesús es el Cristo. 강단에서 설교를 해야 되는 유일한 이유도 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 강단입니다. La razón por la que tenemos que dar el mensaje en el púlpito es para que creamos que Jesús es el Cristo. 우리 믿음은 어떤 믿음이어야 되냔 말이에요. Entonces, ¿qué tiene que ser nuestra fe? 성도들은 어떻게 믿어야 됩니까? ¿Cómo tienen que creer los creyentes? 성경 그대로 믿어야 된다니까. Tienen que creer de acuerdo a la Biblia. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Tienen que creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 무슨 Y si 말입니까? creemos en Jesús como el Cristo, ¿qué ocurre? 그리스도께서 내 인생의 모든 문제를 끝냈다고 믿는 겁니다. Que verdaderamente Cristo terminó todos los problemas. 십자가와 부활로 모든 문제를 끝냈다고 믿는 Con la 겁니다. cruz y la resurrección terminó todos los problemas. 그리고 주님 우리 안에 계시다고 믿는 겁니다. Y entonces creer que el Señor está con nosotros. 여러분, 예수님이 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 여러분, 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Tenemos que creer en Él como el Cristo. 귀신으로 믿으면 안 된다니까. No debemos de creerlo de otra manera. 필요한 거 주는 그 정도의 존재로 믿으면 안 돼요. No simplemente como un ser que me da lo que necesito. 십자가와 부활로 여러분 인생 문제를 해결 못 하겠냔 말이요. ¿Acaso Él no puede resolver los problemas con la cruz y la resurrección? 왜 아직 안 끝났다고 믿습니까? Pero ¿por qué pensamos que todavía no ha 성경은 terminado? 끝났다고 La 얘기하잖아. Biblia nos dice que ha terminado ya. 끝났다고 믿어야지. Hay que creer que terminó. 끝났다고 믿어야 되는 Hay que 겁니다. creer que terminó, que es 예수님이 consumado. 그리스도입니다. Jesús es el 우리 Cristo. 인생 모든 문제를 끝내셨어요. Es aquel que terminó todos los problemas de nuestra vida. 그렇게 믿는 것이 믿음입니다. Y el creer eso es fe. 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 사람 어찌 사느냐? Y las personas que creen que ya todo terminó, ¿cómo viven? 고린도후서 5장 15절입니다. Vamos a ver 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que nos dice? 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 Y por todos murió para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 그들 자신을 위해서 살지 않고 Para que ya no vivan para sí. 예수님이 나의 그리스도로 믿으시고 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 사람들은 더 이상 자기 인생 문제 때문에 하나님께 기도하는 그런 수준이 안 된다니까. Entonces las personas que ya creen que todo su problema terminó, que ya toda su vida es consumada, entonces ya no viven para sí, no viven para la solución del problema de su vida. 뭘 위해 살 수밖에 없냐? Entonces, ¿para qué viven? 그 다음입니다. 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. Entonces, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 하나님께서 Dios. 정말 이 주님을 위해서 살 수밖에 없는 그런 인생이 된단 말이에요. Entonces nos permite una vida para que vivamos por el Señor nada más. 굉장히 중요한 얘기입니다. Eso es algo de suma importancia. 마지막 한 구절만 더 말씀드리고 이번 시간을 마칠까 합니다. Vamos a hablar de un versículo y vamos a concluir este primer tiempo. 디모데후서를 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Timoteo. 디모데후서 2장 2 de Timoteo 2, 3절 4절입니다. de los versículos 3 al 4. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué nos dice? 하나님이 우리를 예수의 좋은 군사로 불렀답니다. Nos llamó como buen soldado de Jesucristo. 좋은 군사로 불렀으니까 주와 함께 축복도 받고 고난도 받아라. Entonces, como nos llamó dentro de buen soldado de Jesucristo, se bendecido y recibe penalidades también. 그러면서 ¿Eh? 하시는 말씀입니다. ¿Y qué nos dice también? 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. 군사로 부르심을 받은 자는 Entonces nosotros fuimos llamados como soldados. 전쟁하고 있는데 집에 가스를 껐나 켰나 그거 신경 쓸 시간이 없잖아요. Entonces estamos en guerra, no tenemos tiempo de preocuparnos, ¿será que apagamos el gas o no? 병사로 부르심을 받은 자는 부르심을 받게 고일만 최선을 하게 되면 다른 건 다 하나님께서 부르심을 받은 자, 부르신 자가 다 죽게 되어 있는 거 아닙니까? Entonces si nosotros fuimos llamados como soldados, entonces nosotros nos preocupamos para agradar a aquel que nos llamó y entonces nos preocupamos de agradar a aquel nada más. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매인 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 자, 정리하도록 하겠습니다. Si lo organizamos, 여러분 오늘
여러분들은 이 콜롬비아와 남미를 책임지셔야 될 분입니다. Ustedes se tienen que encargar de Colombia y de toda 인생 Sudamérica. 전체를 두고 말씀을 들으셔야 돼요. Así que viendo todo esto, tienen que ver esa palabra. 남들이 모르는 기가 막힌 성경 구절, 그게 지금 중요한 게 아니고 Lo importante no es un versículo bíblico que nadie sabe que es impactante, no 성경 es eso. 전체를 통해서 하나님 약속이 여러분 머리와 여러분 가슴에 싹 들어와야 됩니다. Sino que a través de toda la Biblia, la palabra de Dios y la promesa de Dios tienen que entrar en su vida. 인간의 모든 문제는 사단으로 말미암아 하나님 말씀 어기는 범죄를 하고 하나님과 단절되어서 영적으로 죽었기 때문에 모든 문제가 오는 겁니다. La Biblia nos dice que todos los problemas llegan porque nosotros obedecimos a la palabra de Satanás y por eso nosotros pecamos y por eso quedamos muertos espiritualmente separados de Dios. 그래서 이 모든 문제를 해결할 메시아를 처음부터 약속하셨습니다. Por eso desde el principio fue prometido el Mesías para resolver todo problema. 이 메시아가 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이고 Entonces este Mesías vendrá y herirá la cabeza de la 우리 serpiente 모든 죄악을 감당할 것이고 y él se encargará de todas las maldiciones 하나님 우리와 함께하는 그 길을 여실 것이다. y él abrirá el camino para que estemos junto con Dios. 그러니까 이 메시아가 이 세 가지 근본 문제를 해결하고 모든 문제를 해결할 것이다. Entonces si viene este Mesías se solucionarán estos tres problemas y se solucionará todo problema. 누가 메시아냐? ¿Y quién es ese 언제 Mesías? 오실 것이냐? ¿Cómo vendrá? 그 기다리고 있던 때가 구약입니다. El Antiguo Testamento lo estaba esperando. 나사렛 마을에 예수라는 사람이 오셔서 십자가와 부활로 이 세 가지 문제를 완벽하게 단번에 영원히 해결하셨단 말이에요. Entonces vino alguien del pueblo de Nazaret llamado Jesús y él se encargó de resolver estos 예수님이 우리 인생 모든 문제를 해결하신 그리스도구나. tres problemas de una manera completa y él es Jesús, el Cristo que resolvió esos tres problemas completamente, todos los problemas de nuestra vida. 초대교회 제자들이 이게 믿어진 거예요. Entonces esa es la fe que tenían los miembros de la iglesia primitiva. 예수님이 우리 인생 모든 문제를 해결하신 그리스도가 맞구나 믿어진 거예요. Entonces la iglesia primitiva pudo creer en ese Cristo que resuelve todos los problemas de la vida 주체할 수가 없었어요. y no lo podía 그래서 parar. 일평생 이 말만 한 겁니다. Por eso es que todos los días ellos hablaron de eso. 베드로와 바울과 아볼로와 모든 초대교회 성도들이 일평생 이 복음만 전하는 겁니다. Ya sea Pablo o Pablo, entonces ellos hablaron de este evangelio toda su vida. 사도 요한은 이렇게 기록했습니다. El apóstol Juan escribió 이 esto. 성경을 주신 이유는 예수께서 그리스도이심을 처음부터 끝까지 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위함이다. Que la razón por la que nos dio las escrituras de principio a fin es para que creamos que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿어야지 영생을 얻는다. Y tenemos que creer de esta manera para tener 이게 vida. 성경 기록의 목적이고 Y este es el objetivo de la escritura de la Biblia. 우리가 강단에서 해야 될 유일한 이유입니다. Y esa es la única razón, la única palabra que 이게 tenemos que decir al 성도들은 뭐 하면 público. 되냐? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? 있는 그대로 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가져야 됩니다. Tenemos que tener la fe así como está en la Biblia y creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 예수님이 내 인생 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 십자가와 부활로 끝냈다고 믿는 El 겁니다. hecho de creer en Jesús como el Cristo significa que la cruz y la resurrección nosotros creemos que todos los problemas de nuestra vida fueron acabados de una vez perfectamente y eternamente. 그렇게 믿는 사람들은 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않고 주와 복음 위해서 살 수밖에 없다는 Y 얘기입니다. las personas que creen de esta manera ya no viven para sí, sino no tienen más opción que ir para el Señor y el Evangelio. 그게 성경 기록의 목적입니다. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. 그렇게 믿어야 돼요. A eso es lo que hay que creer. 이렇게 믿는 사람들을 통해서 주께서 세계복음을 이루십니다. Y a las personas que creen de esta manera, Dios les permite cumplir la evangelización mundial. 여러분들 통해서 예수가 그리스도란 이 복음과 예수를 그리스도로 믿는 이 믿음이 전 열방에 전달돼야 돼요. Y entonces esta fe y este evangelio de creer en Jesús como el Cristo deben de ser expresivas por todos ustedes. 지금 예수를 그리스도로 전하는 이 강단과 복음이 사라졌어요. Ha desaparecido el púlpito y también este evangelio de proclamar a Jesús como el Cristo. 전 세계 교회 강단에서 예수를 그리스도로 말하지 않고 있습니다. En todos los púlpitos del mundo no están hablando de Jesús como el Cristo. 또 하나는 많은 성도들이 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없습니다. Y muchos creyentes no tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo. 참된 복음도 사라졌고 참된 믿음도 사라졌어요. Entonces ha desaparecido el verdadero evangelio y la verdadera fe. 예수를 그리스도로 말하는 자도 없고 예수를 그리스도로 믿는 자도 없어요. Entonces no hay nadie que hable de Jesús como el Cristo y no hay nadie que le crea a Jesús como el Cristo. 성경 주신 이유인데 Es la razón por la que nos dio la Biblia. 그토록 하나님께서 우리에게 꼭 말하고 싶은 그 무엇인데 그것만 모르고 있어요. Y es lo único, eso es lo que desea que Dios desea que nosotros sepamos, pero es lo único que desconocemos. 사단이 하나님 말씀 모르게 만들고 하나님 말씀 놓치게 만드는데 지금 전 세계에서 사단을 승리했습니다. Satanás ha tenido victoria en que nosotros no conozcamos la palabra de Dios y que los creyentes no conozcan la palabra de Dios. 이런 중에 콜롬비아의 중요한 우리 엘리케 벨무데스 목사님을 비롯해서 여러분들이 예수를 그리스도로 말하는 복음을 말하고 있고 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 여러분을 통해서 회복되고 있단 말입니다. Y entonces en todo esto Dios ha permitido a través del pastor Bermúdez aquí en Colombia que muchos de ustedes, que todos ustedes
ustedes que están aquí verdaderamente crean que Jesús es el Cristo y que lo puedan compartir y creer de esta manera. 아주 객관적으로 하나님이 여러분을 사용하실 수밖에 없어요. De la manera más objetiva, Dios no tiene más opción que utilizarlo. 콜롬비아를 여러분에게 맡길 수밖에 없습니다. Entonces Dios no tiene más opción que encargarles a Colombia. 남미라는 대륙을 여러분에게 맡길 수밖에 없습니다. Y no tiene más opción que encargarles este continente de Sudamérica. 우리 노력을, 우리 능력을 얘기하는 게 아니요. No estamos hablando de un esfuerzo o de una labor nuestra. 사실입니다. Si es una verdad. 전 세계 교회 강단에 예수가 그리스도 되신다는 메시지가 사라졌어요. Verdaderamente ha desaparecido el mensaje de creer en Jesús como el Cristo de todo el mundo. 성도들 중에 예수를 그리스도로 믿는 믿음 없다니까요. Y dentro de los creyentes no hay personas que creen que Jesús es el Cristo. 근데 이 강단에서 예수를 그리스도로 말하고 있잖아요. Pero en este púlpito se está hablando que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 여러분 가운데 있잖아요. Y está en la fe que Jesús es el Cristo dentro de ustedes. 하나님 쓰실 수밖에 없어요. Dios no tiene más opción que utilizarlos. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 여러분 가운데 회복되어져서 이 믿음이 콜롬비아와 온 남미 대륙과 전 열방을 틀림없이 사로잡을 겁니다. Y entonces esta fe que Jesús es el Cristo se restaurará a través de ustedes, que eso ocurrirá en toda Colombia, a toda Latinoamérica. 그러니까 이 믿음 가지고 우리는 세계복음해야 되겠습니다. Y con esa fe nosotros debemos de hacer la evangelización mundial. 쉬었다가 세계복음화와 그 다음에 성경의 전도에 대한 얘기를 하도록 Vamos a 하겠습니다. descansar y vamos a hablar acerca de la evangelización mundial en estos días y también vamos a hablar del evangelismo de la Biblia. 충분히 쉬었다가 11시에 메시지 하겠습니다. Vamos a descansar de lleno y vamos a dar el mensaje a las 11.